Geshe Michael Roach Rirabnishi Ninde Gambani Sangye Shindu Mite Uwagi Dogunamna Shila Jabasho Ina Guru Ranamandala Kanayat Yami Sangye Chudan Soki Chonamla Jachu Badu Dani Kamsuchi Ki Chanyen Gibe Sanaki Dola Benche Sangye Duba Sho Sangye Cheda Soki Shona La Chaju Badu Dani Kapsu Chi Dagi Chanye Gibe Sanaki Dola Benche Sangye Duba Sho Sangye Chura Soki Cholamla Chaju Badu Dani Kapsuchi Dagi Chanye Gibe Sanaki Dola Benche Sangye Duba Sho. Okay, so before and after the afternoon talks, we will have a presentation about our groups around the world. Antes y después de las clases de la tarde tendremos presentaciones de cada grupo de diferentes partes del mundo. And I'm going to do Israel. Y yo voy a hacer la de Israel. Because they're all busy, they're all in Israel. Porque todas las personas en Israel están ocupadas. Are you ready? ¿Listos? Okay, I'll tell you when to go to the next one, okay? So in Israel, there are 51 ACI groups. En Israel hay 51 grupos de Asian Classics Institute. And it's the most in the whole world. Es el de mayor cantidad en el mundo. And Lama Deborah is heading that group. Y Lama Deborah es la líder de ese grupo. She finished. Are you timing me, Scott? ¿Me estás poniendo tiempo, Scott? No? Okay, that's good. Está bien. Then I need time also. También necesito tiempo, le dice que me pongas tiempo. Then she did the 3-year retreat. Ella hizo un retiro de 3 años. And she has also translated all of the 18 foundation courses and the 18 advanced courses. 36 courses she has translated. Y ella tradujo los 18 cursos básicos fundamentales y los 18 avanzados. And she works really hard. Y ya ha trabajado mucho. And I remember when in 2003. Y yo recuerdo que en 2003, to be very honest, she came to me at Diamond Mountain and she said, en 2003 vino conmigo a Diamond Mountain y me dijo, we have a problem. Tenemos un problema in Israel. En Israel. They had a very small group, like 5 people or something. Tenían un pequeño grupo de 5 personas. And she said, they are criticizing us. Nos están criticando. Because we are sort of modern Buddhists, you know. Porque somos budistas modernos. And I said, don't criticize anybody. Y yo le dije, tú no critiques a nadie. Just study hard, meditate hard, be happy, you know. Solo estudia mucho, medita mucho y sé feliz. Don't get into any kind of argument, you know. No te metas en chismes. Now it's the largest group in Israel by far. Y ahora es el grupo mayor en Israel. There are many hundreds of students there. Cientos de estudiantes. And
So they built a copy of Diamond Mountain Así que ellos construyeron una copia de Diamond Mountain at an oasis in the desert. en un oasis en el desierto. This is the Lama Devora's house. So her students build her a house to use while she is teaching the advanced courses, the Vajrayana courses. Sus estudiantes le construyeron esa casa mientras ella daba las clases de Vajrayana. So after you finish the 18 courses, Después de terminar los 18 cursos, there are 18 more courses. hay 18 cursos más And there are 20,000 pages de 20,000 páginas de textos, of translation and homeworks and examination. traducciones, tareas. So she will exámenes. spend 7 years in the oasis, Ella pasó 7 días en el oasis and she will teach the advanced courses. y ahí va a enseñar los cursos avanzados. And they finished the house just before she came out of 3-year retreat. Y le terminaron su casa justo antes de que ella saliera del retiro de 3 años. Next, that's her bed. I don't know why. Es su She cama, no sé never por qué. uses it. Nunca lo usa, Next, that's her kitchen. su cocina. But it means they really respect her, and they built her a house for just to be her teaching house. Next, they're also building other houses there. También están construyendo otras casas, sus alumnos la respetan mucho, por eso le construyeron una casa. Next, this is, I guess, preparing the kitchen. Preparando la cocina, This is the teaching stage. ahí donde va a enseñar, That's where she teaches. ahí da clases, This is the entrance. la entrada, And that's her on the right. y es ella a la derecha. And she has a PhD in computer science. Tiene un doctorado en ciencias computacionales And her husband also has one. y su esposo también tiene uno. So, and then they did the 3-year retreat. Y ellos estuvieron en el retiro de 3 años. And she is cutting the ribbon. Está cortando el listón. On November 12th, they started the first Vajrayana course, Advanced Buddhism course. En noviembre 12 empezaron su primer curso de budismo avanzado de Tantra. And they will do 5 weeks terms. Y van a ser cursos que duran 5 semanas. And 200 people came there. Y vinieron 200 personas. Next, that's their yoga class. clase They have de yoga. yoga and meditation every morning before the Vajrayana class, and then they have dance and Tai Chi classes, and they are studying. Oh, sorry. Sí, no, ellos tienen clases de yoga y meditación en las mañanas y clases de baile y tai chi antes del curso. They are studying ACI courses, healthy cooking, Tibetan language, Estudian, and they are studying Arabic so they can speak to the people who they are fighting with. ellos estudian los cursos ACI, cocina, tibetano y están estudiando árabe para poder contactar a la gente con la que normalmente se pelean los israelíes. Go. They also do debating there. Next. 40 students finished the 18 courses, and they took the final examination. 40 estudiantes terminaron los cursos, los 18, y tomaron el examen final. So we are not supposed to teach the advanced Buddhism until they finish the Geshe course. Se supone que no debemos de enseñarles el budismo avanzado antes de que hayan terminado el curso de Geshe. So 40 students finished the 18 courses. Así que 40 estudiantes terminaron los 18 cursos. And they pick a question out of a basket. There's 100 questions, and then each one passed. Okay. Y ahí agarraron una pregunta de una canastilla, 100 preguntas y todos la contestaron bien. Then they had a dance party afterwards. Y Okay. luego bailaron. So you have to practice tonight Así que tienen que practicar esta noche. how to dance for your final examination. Okay. Cómo bailar para tu examen final. But I'd like to give a hand for the Israel group. Yeah. Quiero aplaudir a los de Israel. Why so many people interested in this subject in Israel? Porque hay tanta gente interesada en estos temas en Israel. They can die any day.
Porque pueden morir en cualquier día. The bombs are coming down all the time. Porque seguido están bombardeando. And they know. Y ellos lo saben. They know about death. Y saben acerca de la muerte. And they know what's important to do. Y saben lo que es importante. So many people coming. Así que por eso mucha gente viene. It helps them. Y les ayuda. Okay. And I hope all the sponsors can help them. Y espero que todos los sponsors le puedan ayudar. Okay. All right. We'll go to the class. Vamos a empezar la clase. We're at double anile. Good. Double anile means we're going to study the first subject. Vamos a estudiar el primer tema. Which is the first kind of kindness of our teacher. La primera bondad de nuestro maestro. What is that? ¿Y cuál es esa? Yeah, they are more kind than all of the Buddhas together. Que son más bondadosos que todos los Budas que existen juntos. By the way, I'm not teaching this subject so you will give me money or you will make dinner for me or tacos or... No les estoy enseñando esto para que me den dinero o me hagan de comer tacos. You have to find your own teacher. Ustedes tienen que encontrar su propio maestro. Who is your heart teacher? Maestro de corazón. Lama Devora has a very interesting requirement. Lama Devora tiene requisitos muy interesantes. If you want to take like Lamrim class, anybody can come. Si tú quieres tomar una clase de Lamrim, cualquiera puede acudir. But for the advanced class, 125 students. Para las clases avanzadas con 125 estudiantes. You must think she is your heart lama, you know. Tú has de ver y que sea ella tu lama de corazón. So, and then because that advanced Buddhism is very strict. Porque el budismo avanzado es muy estricto. But we're just doing Lamrim class, okay? Así nosotros estamos haciendo solo las clases de Lamrim. So, whoever is your teacher, quien sea que sea tu maestro, you have to find them. Okay? Has de encontrarlo. Who fits you? Quien sea que quede bien contigo. One pair of jeans doesn't fit Daniel and Paul. Un par de jeans no le quedan a Daniel y a Paulina. Then you have to find your own jeans. Tienes que encontrar tus propios jeans de tu propia talla. If Paul tries to wear his jeans, it will look funny. Si Paul intenta ponerse los jeans de Daniel, se va a ver chistoso. If he tries to wear Paul's jeans, something bad will happen. Si intenta ponerse los jeans de ella, algo malo va a pasar. So you have to find the teacher of your heart. Tienes que encontrar el maestro de tu corazón. In the monastery we have many teachers. En el monasterio tenemos muchos maestros. The house teacher teaches us how to put on our robes and like that. El maestro de la casa nos enseña cómo ponernos los hábitos. He's supposed to feed us and take care of us. You know? Nos da de comer, nos cuida. Then there's a scripture teacher. Y está el maestro de escrituras. He teaches us the books. You know? Y nos enseña los libros. Then there's a heart teacher. Luego hay el maestro del corazón. Then they help you for the rest of your life. Okay. Ellos te ayudan por el resto de tu vida. Then there's a Vajrayana teacher. Y luego hay el maestro de Vajrayana. Tantra. De Tantra. Then that's for many lives. Okay. Y eso es por muchas vidas. That's a bigger commitment. Eso es un compromiso mucho mayor. Okay. So I'm just teaching Lamrim, okay? Yo solo les estoy enseñando Lamrim. Then you must find your heart teacher. Han de encontrar su maestro de corazón. Okay. That's your pants. You have to find your own pants. Okay. Tienes que encontrar tus propios pantalones. Okay. Some people I'm their heart teacher, but I don't have to be. Okay. Okay. Para algunos sí soy su lama de corazón, pero no tengo que ser el tuyo. Okay. So Double Anile. This idea that the teacher is more kind to us than all the Buddhas has two parts. Esta idea de que tu maestro es mucho más bondadoso que todos los Budas juntos contiene dos partes, está compuesta de dos cosas. So just in general, en general, how is my teacher more kind than all of the Buddhas? And then there's going to be a second part. ¿Cómo es que mi maestro es más bondadoso que todos los Budas en general? How is a lama more kind than all the Buddhas? Okay? ¿Cómo es que tu lama es más bondadoso que todos los Budas juntos? Then comes a question. Aquí viene una pregunta. Are they
do they have more fantastic qualities than those Buddhas? ¿Tienen acaso mayores, fantásticas cualidades que todos esos Budas? Are they more Buddha than those Buddhas? ¿Son acaso más Buda que esos Budas? What do you think? ¿Qué creen? Yes or no? ¿Sí o no? We say no. Decimos que no. About their qualities, Acerca de sus cualidades, they are equal. son iguales. They can't be more Buddha than Shakyamuni Buddha. No pueden ser más Budas que Buda Shakyamuni. Then we can say there are three main qualities of a Buddha. Podemos decir que hay tres grandes cualidades de un Buda. So when you talk about the qualities of your teacher, Cuando hablas acerca de las cualidades de tu maestro, are equal to the Buddha. son iguales al Buda. There are mainly three qualities. Okay? Estas son tres cualidades principales. If you're debating in the debate ground, Si tú estás debatiendo en el campo del debate, 2 hours from now, dentro de 2 horas, and somebody says, "What are the three qualities of enlightenment?" You know, y alguien te dice, ¿cuáles son las tres cualidades de la iluminación? you can say, Tú puedes decir, "You don't know." ¿no sabes? You have to have chutzpah, okay? Tienes que tener In the chutzpah. debate, you have to go like, ¿Y en el debate qué? "Quién? ¿Quién? Who? Say quién. ¿Quién? Say Se. nunde. Ninde. Okay, you have to be a little bit. Tien- Okay, don't be like that. Okay, say quién. ¿Quién? Say Se. nunden. Nuden. Not nundik, okay? No, nundik. Ken means knowledge. They have knowledge. ¿Quién significa conocimiento? They know everything. Saben todo. They can see everything in the future, Pueden ver todo en el futuro, in the present, en el presente and in the past. y en el pasado. I have some students, Tengo estudiantes, half students. mitad estudiantes, medio They're like, estudiantes. Geshe, we are going to add psychology to the Buddhism, you know. Y me dicen, Geshe, vamos a incluir la psicología en el budismo. Then I say, why? Y les digo, ¿por qué? Then they say, Buddha didn't know about the problems of modern life. Porque Buda no conocía los problemas de la vida moderna. So we need a psychologist also. Y por eso necesitamos un psicólogo. Then it's so funny to me, you know. I'm like, A mí se me hace muy divertido. the word Buddha means awake. La palabra Buda significa despierto. To what? ¿Despierto de qué? They see everything. Ellos ven todo. 2,500 years ago, they know you are going to make a mistake and invite a psychologist to the class. Hace 2500 años ellos sabían que iban a hacer, que ibas a cometer un error e invitar a un psicólogo a la clase de budismo. Is all psychology stupid? ¿Acaso es toda la psicología algo tonto? No. No. Many kinds of psychology are very useful and important. Muchos tipos de psicología son útiles e importantes. But it's not like Buddhism doesn't understand psychology. Pero eso no significa que el budismo no entienda la psicología. If you benefit from a psychologist, that's okay. That's Si tú te beneficias de la psicología, eso está bien. you can go, and it's useful. Puedes hacerlo y es útil. But don't think that Buddha didn't understand something or didn't know about psychology. Okay. Pero no pienses que el Buda no comprendió algo o no sabía de la psicología, Buddha sees everything. porque el Buda sabe todo, They know everything. ve todo. I like to sit in my special room, A mí me gusta sentarme en mi cuarto especial, the smallest room in your house. el cuarto más chico de tu casa, Then I like to talk to the Buddha. y me gusta hablarle al Buda. Which Buddha? ¿Cuál Buda? Me. Yo, In the future. del futuro. So all of us will be a Buddha in the future. Todos nosotros seremos Budas en el futuro. That Buddha can see all things past, present, and future. Ese Buda puede ver todas las cosas pasado, presente y futuro. Buddha Mike is watching not Buddha Mike today. La mente From the del- future. From the future. La mente de tu Buda futuro está mirando la mente del que no es Buda de ahora. Then in the important room, Y en el cuarto importante de la I casa, like to talk to Mike the Buddha. You know. me gusta hablar con Mike el Okay, Buda. Mike, I know I'm not doing so good. You know. Mike, yo sé que no estoy haciéndolo tan bien. I know I won't reach you very soon. I'm sorry. You know. No te va a alcanzar pronto, lo siento. I just like chocolate. You know. I'm sorry. Es que solo me gusta el chocolate, lo siento. But
Next week I won't eat so much, okay? No me preocuparé mucho la siguiente semana. You can talk to the Buddha that you are going to become because they can see you now. Tú puedes hablar con el Buda en el que te vas a convertir porque ese Buda ya te puede ver ahora. Why I do it in the bathroom? ¿Por qué hago eso en el baño? Because I used to do it in my office at work. Porque solía yo hacerlo en mi oficina, en el trabajo. And people saw me talking to myself. Y la gente me veía hablar conmigo mismo. Then I decided it's safer in the bathroom. Y luego decidí que era mucho más seguro hacerlo en el baño. Okay. So first, Ken, say. ¿Quién sé? Say means they love us, okay? Sé significa que nos aman. It's like if they know we have a problem but they don't love us, they won't do anything. Okay? Si ellos saben que tenemos un problema pero no nos quieren, entonces no van a hacer nada. So they have ultimate love. Por lo tanto tienen amor supremo. They can read our minds. Pueden leer nuestras mentes. They know all of our problems. Saben todos nuestros problemas. They know all of the problems that we didn't have yet. Saben todos los problemas que aún no hemos tenido. Then if they don't have love, they won't do anything. Si no tienen amor, no van a hacer nada. In Tibetan they say Ta Gana Shen Dharma Nakshi. It means the guy who's riding the horse doesn't look at the ants. The guy who's Riding the horse doesn't care about the ants, you know. El jinete que está montando en caballo no le importan las hormigas. They're not like that. Ellos no son así. They are high on the horse. Ellos van muy bien montados en el caballo. We are like ants. Y nosotros somos como las hormigas. But they love us. Pero nos quieren. They say, oh look, you know, they're having trouble. Ah, mira, tienen allá problemas. Let me get off the horse and help them. Déjame bajo del caballo y les ayudo. Okay, they love us. Nos quieren. Then if they have kin, ¿Quién tienes que tener? and they have tse, Y tse, but they don't have nipa, pero no tienen nupa. it doesn't help. Nipa means power. Pero no tienen poder. Okay, they have the power to help us. Okay. Ah, pero tienen poder. So like if Tienen poder de ayudarnos. some doctor says, oh, you have cancer, Y algún doctor dice, oh, tienes cáncer. and I love you, Y te quiero. and I want to fix your cancer, Y quiero arreglarte el cáncer. but I don't know how. Pero no sé cómo curarlo. Then it doesn't help. No ayuda. So Buddha knows how. Pero el Buda sí sabe cómo. They have power. Tiene poder. They can help anybody. Puede ayudar a quien sea. Okay. Can say no. They have these three ultimate powers. Tienen los tres poderes supremos. They know everything. Conocen todo. They have ultimate love. Tienen amor supremo. And they have power to help you. Y el poder para ayudarte. Okay. So, question. Así pregunta. Is your teacher, whoever's your teacher, is your teacher equal to the Buddha in those three things? Quien sea que sea tu maestro, ¿acaso tu maestro es igual a los Budas en esas tres cosas? Yeah, equal. Sí, igual. Are they more than the Buddha in those three things? ¿Son más que el Buda en esas tres cosas? We say no. Decimos que no. They're equal. Okay. There's No. nothing more than that. No hay nada mayor a eso. Okay. But kachin. But their kachin. What's kachin? Pero su cache, ¿qué es eso? But their kindness. Pero su bondad, Chir sange tamje le hlak means it's more. It's more. pero su bondad es mayor. Okay. Say hlak. Hlak, Hlak. hlak, hlak. It's very important. Es muy importante. Okay. In Tibet, the most important food is En Tibet la comida más importante, momo. Okay. momo. If your student is too lazy to make a momo, they will make tupa. Si eres un estudiante muy flojo para hacer momo, harán tupa. Tupa means a soup. Tupa significa sopa. Sometimes tupa has a philosophy meaning. Algunas veces tupa tiene un significado filosófico. When you make tupa, you have to throw in anything in the refrigerator. You throw it in the soup. You know. Cuando haces tupa, todo en el refrigerador, lo que hay en el refrigerador se lo echas a la sopa. Then some people like to mix up every kind of Buddhism and every kind of, they just mix up everything, you know. A mucha gente le gusta mezclar todo tipo de budismo, cosas religiosas y lo mezclan todo. It doesn't mean those other things are bad. No significa que esas otras cosas sean malas. Like cold medicine is good.
Cold medicine. Como que la medicina para quitarte la gripe es And buena. sleeping medicine is good. Y también para dormir. And pain medicine is good. Y para el dolor también. But if you take all of them at the same time, Pero si te las tomas todas al mismo tiempo, you will have a problem. tendrás un problema. Same with spiritual things. Okay? Lo mismo con cosas espirituales. Find a good path Encuentra un buen camino, and follow it síguelo according to that lineage. de acuerdo a ese linaje. And don't try to make tupa. Tupa means soup. Y no intentes hacer una sopa de... Why am I talking about that? ¿Por qué estoy hablando de eso? Because of the word hlak. Porque el word, para la palabra hlak. The most important hlak is tuklak. Tuklak, la palabra más importante. Okay? Hlakpa means leftovers. Hlakpa significa sobras Tuklak is leftover soup. y significa sopa de sobras. I had soup yesterday and now I have the same soup again today. Okay? Tuklak. Comí sopa ayer y hoy también la misma sopa. So hlak means like leftovers. Y eso significa sobras. But it also means more than. Pero también significa más que. So when we say hlak, Cuando decimos hlak in a debate, en un debate, is my Buddha hlak than the other Buddhas? ¿es mi Buda más que los otros Budas? Okay, let's do a debate. Hlak Hagamos- means better than. Okay, more Hlak than. significa más que o mejor que. Is my Buddha hlak than the other Buddhas? Now, normally the person answering can only say yes or no. ¿Es mi Buda mejor que los otros Budas? Y normalmente la persona que responde puede decir sí o no. Is my teacher hlak than all the Buddhas? ¿Es mi maestro mejor que los otros Budas? Some people say yes, some people say no. Algunos dicen sí, otros no. Sometimes you are allowed to ask, I need a clarification. A veces se te permite preguntar, pedir por una Okay, clarificación. I like your question, Me gusta tu pregunta, but it's not very precise. pero no es muy precisa. Are you talking about the compassion, ¿Estás hablando acerca de la compasión or are you talking about ken say nu? Okay. o estás hablando de kitse-du? When you say better than, Cuando te refieres a mejor que. then if you make clear to me which one you're talking about, Si tú me clarificas de cuál estás hablando, I will give you a good answer. te daré una respuesta buena. Okay, so you're allowed in the debate ground. Así que se te permite en el campo de debate, You can say, please clarify the question. por favor, clarifícame la pregunta. Do you mean, is my Lama better than the Buddhas in their compassion and their kindness? Or is my Lama better than them in their knowledge and their love and their power? Which one do you mean? ¿A qué te refieres? ¿Que si mi lama es mejor que los budas en su bondad o es mejor que los budas en su conocimiento, su amor y su capacidad de ayudarte? Because the answer to the first one, what was Porque the la first one? respuesta a la primera, ¿cuál era la primera? Is yes, Es sí, better than. sí, mejor The answer que. to the second one is La mejor, y la respuesta a la no, segunda equal. no, es Yeah, igual. equal. Okay, got it? Okay, so sometimes in the debate, if you are a defender, En el campo de debate, si tú eres uno que se defiende, que estás en la defensa, you can ask for clarification. puedes pedir una clarificación. Okay. Here's why they are more kind than all the Buddhas. Aquí es porque son más bondadosos que todos los budas. Ngun paktu mepe kapa namsu. Is that where we are? Ngun paktu mepe kapa namsu. Yeah. In the many millions of years up to now, En los millones de años hasta ahora, okay, Sangye Taye Pe, there have been infinite number of Buddhas already. en millones de años ha habido infinitos números de budas, incontables budas. Trang Mepe Semchen, Jembar Tse, and they have guided countless suffering beings to enlightenment already. Y ellos ya han guiado a incontables seres sufrientes a la iluminación, y eso ya lo hicieron. Kyang. But, Pero, what's he gonna say? ¿qué va a decir? I'm still here, okay? Pero aún sigo aquí, Okay, I'm still here. sigo aquí. Kyang, but Rangchakni, us guys, okay, us people, Pero nosotros
Didaki Jembe Yuti Magyar. They worked on us and they couldn't fix us. Pero ellos han trabajado en nosotros y no nos han podido arreglar. It reminds me of a car that I used to have. Me recuerda a un auto que solía yo tener. 5 mechanics tried to fix this car. Nobody succeeded. 5 mecánicos intentaron arreglar este auto y nadie lo logró. We are the car that 1 million Buddhas worked on this car, and finally they said, forget it. Nosotros somos el auto en el cual 5 millones de Budas han estado trabajando y luego dijeron, no, olvídalo, no lo puedo arreglar. If you're not a Buddha, Si tú no eres un Buda, if you're like me, okay, si then eres como yo, we are the dumbest of the dumb. somos los más tontos de los más And tontos. the Buddhas tried to fix us for a million years. Millones de años los Budas han intentado arreglarnos. We are still like, Nosotros seguimos okay. Chanta to Magyula. Sangye Dharme Chumbe Matulwe. Then there's a famous poem, okay? Hay un poema famoso. Say Sangye Sangye, Dharme Chame, Chumbe Chupe, Matulwe. Matume. Those of you who are studying Tibetan, Tul is an interesting past tense participle Aquellos que estudian el tibetano, esta palabra es interesante en el pasado. of Dulwa. tense. Dulwa means what? Dulwa significa que Yeah, to tame, to break a horse, to train a student, same thing. domar, entrenar a un estudiante, entrenar Dulwa. un caballo es lo mismo. What's the Sanskrit? Dulwa. What's it? Vinaya, yeah. Vinaya. So the monks' vows are called how to break a person. Los votos de monje se llaman cómo romper a una persona. Okay, but I'll read you the poem in English, okay? Les voy a leer el poema en inglés. I make supplication Hago una súplica to the compassionate one, al compasivo, to my protector. a mi protector, Sorry. My Savior, mi salvador, to the one who teaches aquel que me enseña the pure path, el camino the puro, path of those gone to bliss, el camino de aquellos que se han just ido al as it paraíso, really is, solo tal y como es, and who teaches it to beings like us. y que se lo enseña a seres como nosotros. Phil's going to tell us where it comes from. Where's Phil? You ready? Beings gone wrong in the days of dark. Seres que han errado en los días oscuros, Beings most difficult to control. seres muy difíciles de controlar, Beings who could not be tamed seres que no pueden ser domados by the countless Buddhas who have come before. por incontables Budas que han venido antes. What's that book? ¿Qué libro es? Lama Chupa. Okay. Lama Chupa. We read it. When was that? ¿Cuándo lo leímos? Last night. Anoche. Okay. So he's quoting the Lama Chupa. Así que él está citando Lama Chupa. And Lama Chupa says, I could not be tamed by countless Buddhas who came before. Lama Chupa dice, no puede ser domado por incontables Budas que vinieron antes. Okay, good. Sok tar tumbe sok sak yul chikpur. How do you say it? Sok sak yul chikpur. If you want to make good karma, Si quieres generar buen karma, there have come in the universe before this time. antes de estos tiempos han venido en el universo los Budas. There was a famous group of 75,000 Buddhas. Hubo un grupo muy famoso de 75,000 Budas. And then there was a famous group of 76,000 Buddhas. Y hubo un grupo muy famoso de 76,000 Budas. And then there was a group of 77,000 Buddhas. Y otro grupo de 77,000 Budas. Before this Buddha. Antes del Buda actual. This Buddha got to be a Buddha because he made offering to all of those Buddhas, okay? Este Buda logró convertirse en un Buda por haberle hecho ofrendas a todos esos Budas. Dharma say, not only that, No solo eso. Kalpa Diryang, in this period of time, En este periodo de tiempo in this world, de este in mundo, this Kalpa, right? Kalpa, in this Kalpa, en este Kalpa, there have been 4 Buddhas already ya vinieron 4 Budas in this world. a este mundo. Then maybe it's good luck to know their names, okay? Pues quizás sea de buena suerte saber sus nombres.
The first one is called Korwa Jik. El primero es Korwa Jik. Korwa Jik. The Sanskrit is Krak. En sánscrito es Krak. Uchanda. Krak Uchanda. Krak Uchanda. Okay, it means the one who smashed samsara. Significa el que aplastó samsara. They cracked it. Okay. Lo rompió. Hero was teaching us this special debate thing. Hero nos estaba enseñando este debate especial. That he learned in Sarah last month. Que aprendió en Sarah el mes pasado. He had a good teacher told him, when you go like this, you are smashing samsara. Y le dijo, él tuvo un buen maestro que le enseñó así, cuando tú haces esto, estás aplastando samsara. Show it. Enséñales. Stand up. Párate. Yeah, and then you do this thing, right? And that means I'm pulling people out of samsara. Y esto significa estoy sacando gente de samsara, fuera de samsara. You can practice later. He will teach you. Él les va a enseñar, puedes practicar después. So the name of the first Buddha in this world was, what do you want to call it? Pain smasher, something like that. Okay. Así que el nombre del primer Buda en este mundo era el destructor del dolor. Okay, the second Buddha in this world. El segundo Buda de este mundo was called Sertup. Se llamaba in Sertup. Tibet language, Sertup. En el lenguaje tibetano, Sertup. Ser means golden. Ser significa de oro, and dorado. Tup means muni. It means a silent one, the one who stays silent, like a super 3-year retreatant. Tup significa el silencioso, el que permanece silencioso, como la gente que hizo retiro de 3 años. In Sanskrit. En sánscrito. Thank you. This is Kanaka Muni. Este significa Kanaka Muni. Kanaka, say Kanaka. Kanaka. Kanaka means golden. Kanaka significa dorado, de oro. Muni means doesn't talk much. Muni que no habla mucho. Then there's a yoga practice in India to not to talk for 2 years or 3 years or your whole life. Hay una práctica yógica de la India de no hablar en 2 o 3 años. What's the Sanskrit name? ¿A qué se refiere el sánscrito? Mauna. So Muni is the root of Mauna. Okay. Muni es lo mismo que Mauna. Okay, so it's Shakya. Well, sorry. So the second Buddha was named Kanaka Muni. Okay. Así que el segundo Buda se llamaba Kanaka Muni. Golden silent sage or something like that. Okay. El silencioso de oro, el santo silencioso de oro dorado. The third Buddha. El tercer Buda. Was called in Tibet we say Usum. Say Usum. En Tibet dice Usum. Usum. Okay, means light. You know, like Usel means light. Significa luz, como there's Osel. A lama Usel. Hay un lama Osel. Clear light Usel. Okay. Osel. Clear light, luz clara. Sung means protector. Sung significa protector. Then the name is very famous in Buddhism. It's Kashyapa. El nombre es muy famoso en el budismo, Kashyapa. That was the third Buddha in this world. Okay. Este era el tercer Buda en este mundo. Who's the fourth one? ¿Cuál es el cuarto? Yeah, Shakyamuni, the Buddha who lived in India 2,500 years ago. Okay. Shakyamuni en Buda, el Buda que vivió en la India hace 2500 años. So anyway, even in this eon, incluso en este eon, first 3 Buddhas, esos 3 primeros Budas, they were able to fix billions of cars. Ellos fueron capaces de arreglar billones de autos. Kyan. But you know what he's going to say. Ramchak Turwa Manu, they were not able to fix us. Pero no fueron capaces de arreglarnos. We're the super tough case. Okay. Pero nosotros somos el caso muy difícil. Tanda Lama D, but now, pero ahora, this Lama, my Lama, este Lama, mi Lama, Sangye Ngu Chung Kyang, even if a historical Buddha was to walk into this room, incluso si un Buda histórico entrara dentro de esta habitación,
they couldn't do anything more than what my Lama is doing for me right now. Ellos no pudieran hacer nada más que lo que está haciendo mi lama por mí ahora mismo. Why? ¿Por qué? That Lama is Sang Lama Norway Lam Temba. Sang Lama Norway Lam Temba. Sang means complete. Ese lama es completos. La means, here it means and. La aquí significa y. Ma Norwa means 100% perfect, accurate, no mistakes. Manorwa significa 100% perfecto, preciso, sin errores. Lam Tempe. They are teaching this path to me. Ellos me están enseñando este camino. Which is complete. Es un camino que es completo. And is perfect. There's no mistake in it. Okay. Perfecto y no tiene errores. Why do they say complete? Okay. ¿Por qué le llaman completo? Going to Buddhahood is very similar to a car engine. Ir en el camino hacia la budeidad es muy similar al motor de un auto. Then my Lama, you know, when I was 20 or something, 21, he has a Volkswagen. Mi lama, cuando yo tenía como 20, 21 años, él tenía un Volkswagen. I think he was Mexican in his last life because it's a bochito. Creo que él era mexicano en su vida pasada porque era un bochito. It has 200,000 miles on it. Tenía 200,000 millas. Then it broke, of course it broke. Y se rompió. And at that time we didn't have any money. En ese momento no teníamos nada de dinero. And he said, "You're American, Mike. You're American." Y él dijo, tú eres americano, Mike. The car was invented in America. El auto fue inventado en Estados Unidos. So you can fix it. Así que tú puedes arreglarlo. I'm like, I don't know anything about cars. Y yo dije, no, yo no sé nada de autos. Then he always says the same thing. Y él siempre dice lo mismo. I'm your Lama. Yo soy tu lama. Fix the car. Arregla el auto. Okay. Está bien. I got a book. It's called Volkswagen Fixing for Dummies. Y conseguí un libro que era cómo arreglar un bochito para tontos. I just look in the book, you know. Y empecé a mirar el libro. I took all the pieces out of I took it apart. Así que lo desmantelé. Put all the pieces everywhere. Separé todas las piezas. Then I read the book, you know. Y lee el libro. Oh, I see what's wrong. Okay. Ya vi qué tiene mal. Then I put it back together. Y lo volví a juntar todo. Then I feel so proud, you know. Y estaba muy orgulloso. Just one problem. Pero solo que había un problema. One big screw is extra. Y allí había un tornillo extra que estaba ahí suelto. I'm thinking maybe we don't need this one. You know? Y yo pensaba, quizás no necesitemos este tornillo. Then of course we tried to run the car, it broke. Okay? Y por supuesto que intentamos que arrancar el coche, pero no funcionó. There's no piece in a Volkswagen, maybe in an American car, but not in a German car, which is not necessary. No hay ninguna pieza en un Volkswagen, quizás en un coche americano, pero en un alemán no. No hay una pieza que no sea necesaria. Buddhism is the same. En el budismo es lo mismo. Lamrim. Lamrim. The path. El camino. It has certain number of parts. Tiene un cierto número de partes. If you don't learn all of them, si tú no te aprendes todas, you won't get there. Okay. No vas a lograr. It won't work. Okay. No llegarás porque no funcionará. You can meditate very well. Puedes meditar muy bien. You can have big compassion. Puedes tener gran compasión. But if you don't work in the hospice or the hospital or help the prisoners or casa huichol, you won't work. It won't work. Pero si no trabajas en el asilo, en el hospital o en casa huichol, no va a funcionar. You need all the parts. Necesitas todas las partes. So a good lama is teaching you all the parts. Así que un buen lama te enseña todas las partes. Okay. Lama de yunde gingone sangye dang nyam. That lama, according to their abilities, they're equal to all the Buddhas. De acuerdo a sus habilidades, ese lama es igual que todos los demás Budas. They are not better than the Buddhas. No son mejores que los demás Budas. Kyang. Ya. But okay. From the point of view of their kindness to me, desde el punto de vista de su bondad hacia mí, Sangye Tamjele Gatenche, they are much more kind than all the Buddhas. Son mucho más bondadosos que todos los Budas. Why? ¿Por qué? Weishama.
This mechanic stayed. Porque este mecánico sí se quedó. Okay? One mechanic decided to stay. Uno de los mecánicos decidió quedarse. 10,000 mechanics said, this car is impossible. Y 10,000 mecánicos dijeron, este auto es imposible de arreglar. They left the garage. Y lo dejaron y se fueron de ahí del taller. One mechanic said, I'll keep trying. Y un mecánico dijo, voy a seguir intentando. Anything can fix. Okay? It's possible. Es posible arreglarlo. And he stayed. Okay? Y She stayed. Y ella se quedó. Okay. We will go for 10 more minutes. Vamos a estar 10 minutos más. Then we'll take a little break. Y luego tomaremos un descanso. And then if you have some questions, Si tienen algunas de las preguntas, we can have some question and answer. Okay. podemos responderles preguntas. If there's no questions, we can go more. We'll see what happens. Si no hay preguntas, podemos continuar. Veremos qué pasa. Okay, so there's a very famous Geshe. Así que hay un Geshe muy famoso. Geshe is an old word. Geshe es una palabra antigua It comes from India. que viene de la India. What's the Sanskrit? ¿Cuál es el sánscrito? Kalyana Mitra. Like Dharma Mitra is a famous yoga teacher, right? Mitra means friend. Mitra significa friend, como Dharma Mitra, un maestro de yoga muy famoso. By the way, there's a chance he might retire in Sedona, and we have to work really hard to hook him. Okay. Es muy posible que se retire en Sedona, así que tenemos que trabajar fuertemente Okay, we para have to really work hard. atraerlo. Kalyana grupo. means here it means goodness. Aquí lo que se refiere a la bondad. So Geshe means like goodness friend or like that. Okay. Geshe significa como amigo de la bondad. Then for about 600 years, it's a degree. It's a college degree, like that. It's a monastery degree. Durante 600 años fue un grado académico dentro del método monástico del monasterio. But before that, Pero antes de que fuera eso, it just means like guru. significa como gurú, Lama, okay, teacher. maestro. So there's a very famous one from 1,000 years ago. Así que hay uno muy famoso de hace 1000 años. His name is Geshe Potoa. O hay Say un- Potoa. 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 Okay, good. He gave a example, a metaphor. Hay un Geshe que se llamaba Geshe Potoa que dio un ejemplo o una metáfora To explain para explicar why por qué your Lama is more kind than all the Buddhas. tu lama tiene más bondad que todos los budas. It's very famous. Es muy famoso. It's a so famous metaphor, it might come on your homework. Es una metáfora tan famosa que quizás pueda salir en tu tarea. Okay. Geshe Potoe, Lama ni, your teacher, Tu maestro, mi shik muge shila ke. Muge shila ke. Those of you learning Tibetan, this is a very good word to learn. K-H-A-D. K. Say K. ¿qué? It means just about to. So you say it right after the verb. You know, like go K means he's just about to go. Okay. Que significa que está a punto de suceder o algo que está casi por suceder. What does she mean in Tibetan? She. She en tibetano, ¿qué significa? No, that's she. Yeah, the 12th link in the wheel of dependence. Gashi, old age and death. Okay, so she means to die. She significa morir. Muge means from hunger, die from hunger. Muge significa que mueres de inanición, de hambre. Starve to death, okay. Muge Morir shila, de okay. hambre. So you meet a guy, he's just about to die from hunger. Okay? Así que tú conoces a alguien que está a punto de morir de hambre. That's how I feel after Orit's yoga class. Así me siento después de la clase de yoga de Orit. Actually, no, I died in the class. Shila No, Kepa. de hecho me morí en la clase. Sen Jin Ken. Then, if you're about to die from hunger and someone gives you some food, Si tú estás a punto de morir de hambre y alguien te da algo de comer, is that person more kind than other people? ¿acaso esa persona es más bondadosa que los demás? Yeah. Claro. Okay. They save your life. Claro, porque te salvó la vida.
Tabu. They are like a person who gives food to a person who is just about to die. Es como una persona que le da de comer a una persona que está a punto de morir de hambre. This is your teacher. Este es tu maestro. But kyang. I say but, you're supposed to say kyang, okay? Kyang. But Cuando él diga but, kyang, tú dices okay. kyang. But Sangye, all those Buddhas, Sangye, todos esos Budas, ki gyakpe dusu shagya ritar kendandawa. They're like a guy who comes and pays for your dinner at the best French restaurant in Guadalajara when you're already a millionaire. todos esos Budas son como alguien que te paga y que te invita a una cena en el mejor restaurante francés, pero cuando tú ya eres millonario. Why? ¿Por qué? You can't see those Buddhas until you already saw emptiness. Tú no puedes ver a esos Budas hasta que hayas percibido directamente la vacuidad. You're not starving at that time. En ese momento tú ya no mueres de hambre. You can't meet those Buddhas directly until you already very, very high. Tú no puedes ver o conocer esos Budas directamente hasta que seas un Arya o un ser muy avanzado. Then at that point you're like a billionaire. Pero cuando ya llegas a ese punto ya eres como un billonario. Then somebody come and say, "Hey man, I'll buy you a latte at Starbucks." Y cuando alguien te dice, ven, te invito a un latte en Starbucks. Then you're like, "Wow, thanks, you know." Y tú dices, gracias. You know, I wish you came when I was hungry. You know? Ojalá hubieras venido cuando tú tenías God, hambre. understand? So we are so low. Así que nosotros ahora estamos muy bajo. We can't see them. No los podemos ver. Then if somebody decide to come down to our level Pero si alguien decide bajar a nuestro nivel and show themselves as a human y mostrarse como un humano and teach us as our personal teacher, y mostrarse como un humano, como nuestro maestro personal, and they're much kinder than the person who gives a free dinner to a billionaire. y son mucho más bondadosos, tienen mucho más bondad que una persona que le invita a una cena a un millonario. Okay, one more paragraph. By the way, the Tibetan means it's a rare, say kigyak. Kiyak. Kigyak means swimming in dough, okay? Swimming in dough, super billionaire. I mean, you're already like super rich, okay? Like you got everything you want. Aquí se refiere que significa que eres millonario, que ya eres muy rico, super billonario. So it doesn't matter, they're going to help you then, you know, I don't need you. Pero ya cuando seas super millonario ya no importa tanto que te ayuden porque ya no los necesitas. Okay. One more piece and then we finish Geshe Potawa and then we take a little break, okay? Un poco de texto más y terminamos con Geshe Potawa y luego vamos a tomar un descanso. Perna, Rangre Ubale Tarte, Super Gyurkap, Perna, if we have been broke, but then we got some money. Sí, estábamos en la bancarrota y luego recibimos dinero. And then we became wealthy. Y nos hicimos millonarios. Senor Jimba Shin, somebody gives us some, like, I don't know, churro. Alguien nos da un churro. Shin Ranki Lam Yatse Top Cup, in a case where I already reached very, very high levels in Buddhism. En el caso en el que yo ya he logrado niveles muy avanzados en el budismo. At that point, when I become very high, en ese punto, cuando ya esté muy avanzado, muy alto, Sangye Mangbu Shelten, many Buddhas will reveal themselves to me. Okay. Cuando llegue a ese nivel, muchos Budas se revelarán ante mí, me mostrarán su cara. I'll get a call from the Buddhas. You know? Recibiré llamadas de los Budas. Where were they before that? ¿Dónde estaban antes? They were there. Estaban ahí. Okay. All right. Mambo Shelten. Ukyung. Say Ukyung. Ukyung. We do breathing practice, right? Hacemos prácticas de respiración, ¿correcto? It's found in Buddhism in the Abhidharma. Y se encuentran en el budismo en el Abhidharma. It's an old practice to watch your breath. Es una práctica antigua de observar tu respiración. The Tibetan is called uk junguk. Uk. Uk. It's kind of a funny word. Uk. Uk. It sounds like Dutch or something, right, Jingmei? Suena como holandés.
Uk jung up. Uk jung up. Uk Uk jung jung up. uk. Uk jung up. That's the name in the Abhidharma Kosha. Ese es el nombre de la Abhidharma Kosha. Of the breathing practice. De la práctica de respiración. Watching your breath. Okay. Observar tu respiración. It's not a meditation, it's just a preparation for meditation. No es una meditación, es solo una preparación para la meditación. They don't give Olympic gold medals for the guy who stretches the best before the race. No te dan una medalla olímpica, no le dan medallas olímpicas a la persona que se estira mejor antes de la carrera. Watching your breath. Observar tu respiración. In meditation. Y en la meditación It's profunda, just stretching your legs before the race, okay? observar tu respiración es como estirar tus piernas antes de entrar en una carrera. It's not a real meditation, it's just to warm up your mind. Okay? No es una verdadera meditación, solo sirve para calentar tu mente. Then, unfortunately, Desafortunadamente, of the 5 great subjects of Buddhism, de los 5 grandes temas del budismo, which we have to study in the Geshe course, in the 18 courses, que tenemos que estudiar en los 18 cursos de Geshe, only 2 of them reached some countries. pero solo 2 de ellos llegaron a ciertos países, Like Burma or Sri Lanka. como a Birmania o Sri Lanka. Only, Abhidharma Solo el Abhidharma and Vinaya. y Vinaya. They didn't hear anything about emptiness or anything like that. No escucharon nada acerca de la vacuidad o algo así. So in those countries, Así que en esos países they just watch their breath their whole life. solo observan su respiración toda la vida. It's like they're stretching their legs their whole life and they never run. Es como si estuvieran preparándose para una carrera, estirándose toda la vida, pero nunca la corren. Okay. Then here is the verb ukyung, means to exhale. Y aquí significa el verbo upyung, que significa exhalar. So those Buddhas, when you reach a high level, Cuando logras un nivel avanzado, there's a kind of meditation called vipassana or something like vipassana, right? I took it. Hay una meditación que se llama Vipassana que yo la hice I took it from the founder. y fui a tomar clases con el fundador de esa meditación In 1975. en 1975 For 10 days. durante 10 días. And they just watch your breath, Y solo observas tu respiración. Because it comes from one of the southern Buddhist countries. Y viene de uno de los países budistas del sur. So it's a good preparation, but it's not the race. Okay? Es una buena preparación, pero no es la carrera. It's a very good preparation. Es una muy buena preparación, But it's not enough. Okay. pero no es suficiente. Okay. So why does it say here? I'm going to ask Nick or somebody. Voy a preguntarle a Nick por qué dice aquí, Adam. o Adam, Why does it say the Buddhas come and exhale you? ¿por qué dice que los budas vienen y te exhalan? You don't know, so I'm going to tell you. No sabe, está cansado. There's an idiom in Tibetan. Hay un dialecto en tibetano, en It's Tibet, called the exhale. la exhalación. And it means like you're preparing a big program at Teatro de Gallardo. Y significa que estás preparando una gran conferencia en el Teatro de Gollado. And you hired many gymnasts and acrobats and musicians. Y contratas a muchos gimnastas, acróbatas y músicos. And you spent a lot of money Y te gastas mucho dinero in advance. por And you did adelantado. many videos. Haces muchos videos. You know, it's 2 days until the event. Hay 2 días antes del evento. And you call, what's it called? Ticketmaster. Y le llamas a Ticketmaster. How many seats in that theater? ¿Y cuántos asientos en ese teatro? 800. 800. How many tickets did we sell? ¿Cuántos hemos vendido? 100. 100. Then you're like, oh no, you know, you feel very uptight, you know. Y Like, te sientes muy tenso. oh my God, what are we gonna do, you know? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Then you tell, of course you have to call Ayrton. Así que le llamas a Ayrton. Send a lot of emails, do a lot of Facebook. Envía muchos emails, haz mucho Facebook. I heard this conversation. Escuché esta conversación. Then you call the Ticketmaster in the Y evening. luego le llamas a Ticketmaster en la tarde. How many tickets do we sell?
¿Cuántos boletos hemos vendido Today, hoy? 600. 600. Understand? ¿Comprenden? So the Buddhas, Así que el Buda they make us. nos hace... uf. In America we go. Y en So it's the México same. hacemos uf. In Buddhism it's the same. The same? Y no, here we do uf. Oof, yeah. Okay, so that's an idiom you have to learn. Okay, it's called the exhale. Así que tienen que aprender eso. Ukyum. Okay, uk means breath. Yung means exhale. Okay, Uk it means significa respiración, exhalación. when we reach those high levels, Así que significa cuando alcancemos esos niveles we will avanzados, see a million Buddhas. You know, veremos 1,000,000 de Budas and they will ukyung us. You know, we'll go, cool. y sentirás eso. You know, thank you. You know, where have you been? No, ukyung. ¿Dónde han estado? Uk. Zepale, rather than that, En vez de eso, this lay is the disjunctive, okay? Rather than that, en vez de eso, tanda means now. tanda significa ahora. When we are broken, Ahora que estamos rotos, descompuestos. nyam takpe dusu means when we're in deep poop. Cuando estamos muy profundo en la mierda. In English we have an expression, but I can't say it because I in promised English- my lama I won't say any bad word in the teaching. Ajá. No puedo decir lo que iba a decir porque es una mala palabra. Nyam takpe dusu means when we're very, very in trouble. Cuando estamos muy metidos en problemas, Mi pen, mi pen it won't help. no ayudará. It doesn't help us that in the future, if we see emptiness directly, we will see 100 Buddhas. It doesn't help. No nos ayuda cuando estamos metidos en problemas que en el futuro, cuando veamos directamente la vacuidad, vamos a percibir a todos los Budas. No nos sirve de eso ahora cuando estamos metidos en problemas. After your car is fixed, Después de que tu auto ha sido arreglado, after you buy your Maserati, después de haber comprado tu Maserati, I will buy you a special seat. te compraré un asiento especial. So thank you. You know, thanks a Gracias. lot. Gracias, Okay, gracias. that's what the Buddhas do. Eso es lo que hacen los Budas. But our Lama, Pero nuestro Lama he's like, your car has like 325,000 miles on it. y tu coche tiene como Kumba, 325,000 millas, como 500,000 kilómetros. It broke. Y está roto. Let me help you out, man. Déjame te ayudo. The Lama comes when you are broken down on the side of the highway. El Lama llega cuando tu auto está descompuesto en un costado de la carretera. The Buddhas show up after you have your Maserati. Y los Budas se te revelan o llegan a ti después de que ya tienes tu Maserati. So who's more kind? Así que, ¿quién tiene más bondad? Lama. Lama. Okay, that's the argument. Okay, that's the Ese es el very famous. argumento. Okay. Es un argumento muy famoso. Okay, we'll take a 15-minute break. Y tomaremos un descanso de 15 minutos. You can walk, stretch, go outside. Have some Sí. water. Please drink water. Por Okay. favor, beban agua. Okay. See you in 15 minutes. Nos vemos en 15 minutos.
if we will do some questions Vamos a and hacer preguntas. We'll do some question and answer. One lady had a question. Preguntas y respuestas. Where is she? Oh yeah. We need a microphone. Necesitamos un Extra micrófono. mic. Is there wireless? Okay, just talk loud. Okay. You need translation? No. ¿Necesitas traducción? No. Okay. ¿Cómo puedo encontrar a mi lama? ¿Él me va a encontrar a mí o yo tengo que ir a buscarlo? Me pregunta. She asked a question, how do I find my lama? Shall I find them or will they find me, you know? Okay. It's a good question. Buena pregunta. Then many people come to me and they say, I need a lama. Mucha gente viene conmigo y me dice, oye, necesito un lama. So I'm going to go to India. Así que, como yo necesito un lama, voy a ir a la India a buscarlo. I will look for a lama in India, you know. Y voy a buscar a un lama en la India. Then, usually they only find one thing, Normalmente solo encuentran una cosa, which is diarrhea, diarrea. you know. And how do we find a lama? ¿Cómo encontramos un lama? In this system, En este sistema, we plant a seed. sembramos la semilla. So then we don't have to go to India. If we want to go to India, we can go. Luego no tenemos que ir a la India. Si tú quieres ir a la India, puedes ir. But we don't have to go to India. Pero no tienes que ir a la India. If we plant the seed, Si siembras la semilla, we create the lama. creamos el lama. It's like finding a partner. Como encontrar una pareja. In the Jinkanjing system, diamond cutter system, En el sistema de Chincanchín de tallador de diamantes, we don't have to look for something, no tenemos que buscar por algo, and we don't have to try to find something. ni intentar encontrar algo. Why is that a bad system? Porque eso es un mal sistema. Why is looking for something a bad system? ¿Por qué es un mal sistema ir en búsqueda de algo, ir a buscar algo? Because sometimes it doesn't work. Porque a veces no funciona. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. Y a veces funciona y a veces no funciona. Will you get on an airplane if there's a sign on the door that says sometimes it flies and sometimes it falls down? ¿Te subirías en un avión si hubiera un letrero en la puerta que dice este avión a veces se cae y a veces vuela? Then if you're smart, you Si eres inteligente, get on an airplane which flies all the time. si eres inteligente solo te vas a subir en un avión que vuela todo el tiempo. So the real way to find a partner or find a lama, Así que la verdadera de encontrar una pareja o un lama, just plant the seed. solo siembra la semilla. Then if you want to go to India, you can go, but you don't have to. Pero si quieres ir a la India, pues puedes ir, pero no tienes que ir a la India. So there are 4 steps, right? Así que hay 4 pasos. The Guadalajara group is very expert about it. She's Sambayor Tatu. El grupo de Guadalajara es experto en ellos. Chi Sampayor Watertuk. Number 1, Paso número 1. decide what you want. Decide lo que quieres. I want a Quiero lama. un lama. Number 2, Número 2. find someone who needs teaching. Encuentra a alguien que necesita enseñanzas. Number 3, 3. give them teaching. Darles enseñanzas. Share what you understand. Comparte lo que tú comprendes. The Buddhist book is very funny. It doesn't say share what you understand. El libro budista es muy chistoso. No dice comparte lo que tú comprendes. It says share whatever percentage you understand. Dice comparte el porcentaje que sea que tú entiendes. So really it says that. So Dice eso.
For us, maybe I understand 25%. Para nosotros quizás yo entienda 25%. Then it means you can start to share before you understand 100%. Okay. Esto significa que tú puedes empezar a compartir antes de que tú comprendas 100%. You can start to share what you understand. Tú puedes empezar a compartir tu comprensión actual. What percent you understand. El porcentaje actual de tu comprensión. And by sharing that percent, y al compartir ese porcentaje, you put a seed in your mind. Pones una semilla en tu mente. Because you hear yourself sharing. Porque te escuchas a ti mismo compartir. And the word comes out of your mouth, you share. La palabra sale de tu boca, de compartir. It does a U-turn. Hace una vuelta de U. Comes back. Regresa. You hear yourself. Te escuchas a ti mismo. Those words come into your ear. Esas palabras entran a tus oídos. Of you sharing the percent that you know. Y para que tú compartas el porcentaje que tú sabes. And it presses on the mind, like, look at my hand. It presses on the mind like this. Y apunta en tu mente así. The word presses on the mind like that. La palabra genera una impresión en tu mente. You can see it leaves a mark. Y tú puedes ver que deja una marca. And that impression becomes a seed. Esa impresión se convierte en una semilla. The mark in Tibetan is called Langje Jokche. Say Langje Jokche. La marca en tibetano significa Langje Jokche. Literally it means a footprint. Literalmente significa huella. And then that imprint becomes a seed. Esa impresión se convierte en una semilla. And then any person in the world can walk into your house. Cualquier persona en el mundo puede entrar a tu casa. It doesn't matter who. Sin importar quién es. And when they open their mouth. Y cuando abre su boca. And that seed opens in your mind. Y esa semilla se abre en tu mente. They will be teaching Dharma. Esa persona va a empezar a enseñarte Dharma. They will become a lama. Y se va a convertir en un lama para ti. Who made the lama? ¿Quién creó el lama? Their mama? Su mamá. Lama's mama? O la mamá del lama. Or the monastery made the lama? O monastery. O el monasterio hizo el lama. Or the books made the lama. O los libros hicieron el lama. Who made the lama? ¿Quién hizo el lama? You made the lama. Tú lo hiciste. You make everything. Tú creas todo. So plant the seeds. Siembra las semillas. Share as much as you can, but don't be missionary. Comparte tanto como tú puedas, pero no seas como un misionero. We do this thing before the class, right? Hicimos esto antes de la clase. This is an old custom. Esta es una costumbre antigua. You're supposed to do it 3 times, but you are busy people because you have all of this time-saving electronics. Esto se supone que lo tienes que hacer 3 veces, pero ustedes son unas personas muy ocupadas que se han ahorrado mucho tiempo usando aparatos electrónicos. So we only do once. Así que lo hacemos solo una vez. I'm not supposed to teach unless you ask me. Yo se supone que no debo de enseñarles al menos que ustedes me lo pidan. So in Buddhism, así que en el budismo, we are not allowed to bother people. No se nos permite molestar a la gente. I heard this sutra, man. You have to accept it. Escuché este sutra, tienes que aceptarlo. Many new Buddhists do this to their family. Muchos budistas nuevos le hacen esto a su familia. Oh, you heard Geshe Michael. Then they're like, no, I don't, you know. Okay, so don't do that. No hagan eso. But if people want, si la gente quiere, or if people have an open heart, o tienen un corazón abierto, and you look at them and you say, I think they would like to hear about it. You know? Y tú los ves y dices, creo que a ellos les gustaría escuchar esto. Then share with them. Entonces comparte con ellos. And that sharing plants a seed. Y ese compartir genera una semilla. Then the Lama, we cannot say the Lama will come to you. No podemos decir que el lama va a llegar a ti. We cannot say you go to the Lama. Tampoco puedes decir que tú vas con el lama. We can say you create the Lama. Decimos que tú creaste el lama. Okay? If you go to India and you find a Lama, it's not because you went to India.
Si tú vas a la India y encuentras un lama, no es porque tú querías ir. It's because you shared what percent you understand. Es porque tú compartiste el porcentaje de tu comprensión. Does that mean you shouldn't go to India? ¿Eso significa que no deberías ir a la India? You can go if you want to go, you know. Puedes ir si quieres ir. If you have a seed, you will meet a lama. Si tú tienes una semilla, vas a conocer un lama. If you don't have a seed, you won't meet a lama. Si no tienes una semilla, no vas a conocer un lama. If you plant a seed and stay home, what will happen? Si tú siembras una semilla y te quedas en tu casa, ¿qué va a pasar? You will save a lot of money. Te vas a ahorrar mucho dinero. Lama, you make a lama. Tú creas el lama. But India is a very holy place. And, Pero India es un lugar muy sagrado. Buddha came from India. Porque Buda llegó de la India. So it's good to go to the motherland. Así que está bueno ir a la madre patria. If you have time. Si tienes tiempo. Okay, good. Bien. So share. Comparte. Plant the lama. Siémbralo. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Alejandro will choose the person, and then I don't get in trouble. Alejandro va a escoger a la persona y no voy a meterme en problemas, Mónica. Monica. A little bit loud so people can hear. Geshe, does it matter if your teacher, especially in secret teaching, sees himself as a Buddha? Okay, good question. ¿Acaso importa si tu maestro, especialmente refiriéndose a las enseñanzas tántricas, si tu maestro se ve a sí mismo como un Buda, ¿acaso importa? Is it necessary that the teacher sees themselves as a Buddha for me to see them as a Buddha? ¿Es necesario acaso que el maestro se vea a sí mismo como un Buda para que yo lo vea como Buda? ¿Esa es tu pregunta? Not for me to see them, but does it matter for my learning? Yeah, good. Yeah. Good question. ¿Importa para mi propio aprendizaje si ellos se ven a sí mismos como Budas? It's a good question. Es buena pregunta. When I become a Buddha, Cuando me convierta en un Buda, I will have 4 bodies. tendré 4 cuerpos. One of them Uno de ellos heaven. Uno de ellos permanece en el cielo. And it's called Nepanganden. Nepanganden means there are 5 things about this body which are always the same. Nyepa Manden significa que hay 5 cosas de este cuerpo que siempre son lo mismo. One of those 5. Una de esas 5. By the way, the body which has the 5 definite things is the definition of the paradise body. Okay. El cuerpo que tiene estas 5 cosas definitivas es la definición del cuerpo del paraíso de un Buda. So one of the 5. Una de esas 5 cualidades is everybody you meet for the rest of your life es que toda la gente que tú conozcas por el resto de tu vida is at least Arya, they can say 10th level bodhisattva also. por lo menos va Very a high ser, bodhisattva. por lo menos va a ser un Arya o un bodhisattva de nivel 10. Then where is that heaven? ¿Dónde está ese cielo? Wherever you are. Donde sea que tú estés. When you go to that heaven, how many miles you have to go? Cuando tú vas a ese cielo, ¿cuántas millas tienes que recorrer? Nowhere. Okay. No, ninguna. Your mind changes. Tu mente cambia, Your seeds change. tus semillas cambian. Then you see everybody as a Buddha or Y entonces- as a high bodhisattva. Entonces verás a todos como un Buda o un bodhisattva muy avanzado. And you see the place where you are as heaven. Y vas a ver el lugar donde tú estés como el cielo. It's not that you are trying to see it as heaven, it becomes heaven. No es que tú estés intentando percibir ese lugar como el cielo, como el paraíso, es el paraíso. When I was a little kid, Cuando yo era un niño, everybody talk about, in the church they say you can go to heaven, en la iglesia hablaban mucho de ir al cielo. Then I thought, it must be behind the moon. Y yo pensaba, quizás el cielo está detrás de la luna. Then later, they landed on the moon. Y más adelante, alguien aterrizó en la luna. At that time I was a kid, Y yo era un niño en esos tiempos. Then I was worried, maybe they will crash into heaven or something. Y me preocupaba de que quizás se iban a chocar con el cielo. So, it's not like that.
Pero no es así. We feel like it should be some other place. Y nosotros tenemos la sensación de que el cielo está en otro lugar. But when you go to Amitabha heaven, Pero cuando tú vayas al cielo de Amitabha, it will be the place that you are. va a ser el lugar en donde tú estás. And the people that you see, Y la gente que tú ves, they will be at least high-level bodhisattva. la gente que tú percibes, por lo menos serán el 10º nivel, un nivel avanzado de bodhisattva. But then the important question comes. Pero ahí es donde entra la pregunta Somebody importante. asked my lama, Alguien le preguntó a mi lama, if I reach that place where everybody is high-level bodhisattva si yo llego a ese lugar donde todos son un nivel bodhisattva avanzado and I'm a Buddha, y no un Buda, do I have to retire? me tengo que retirar. There's nothing to do, nothing much to do, you know. ¿Qué? Porque ya después de eso ya no hay gran cosa que And hacer. he really laughed. He laughed a lot. Y él se rió mucho. He said, "That's cool. All the Buddhas will retire, you know." Yeah. Ah, que está chido que todos los Budas se Then he retiren. said, "No. No, Why? ¿por qué? Those people who you see as high bodhisattvas, how do they see themselves? Esas personas que tú ves como bodhisattvas de avanzados, ¿cómo se ven a sí mismos? Ellos, ¿cómo se ven a sí mismos? It's possible they are suffering, you know. Es posible que estén sufriendo. Okay, it's possible they see themselves as suffering. Es posible que ellos se vean a sí mismos como sufrientes. Okay, so it's the same with your teacher. Es lo mismo como con tu maestro. I would say Yo diría it doesn't matter how they see themselves. que no importa cómo se ven ellos a sí mismos. If your seeds are strong, Si tus semillas son suficientemente fuertes, you cannot see them as less than Buddha. tú no los puedes ver como algo menos que un Buda. Then they can teach you Entonces te pueden enseñar, because the words are coming from you. porque las palabras vienen de ti. Okay? It's a good question. It's a very good question. I asked this question to Pabonka Rinpoche number 3. Yo le hice esta pregunta a Pabonka Rinpoche número 3. Though this book was written by Pabonka Rinpoche number 1. Este libro lo escribió el Pabonka Rinpoche número 1. Number 3 is in my college, Gerong College. El número 3 estaba en mi universidad Gerong. We are about the same age, you know. Tenemos más o menos la misma edad. Then I'm supposed to examine him for Geshe. Yo tenía que examinarlo para Geshe. So I asked him this question. Así que le hice esta pregunta. We had a good time. Nos la pasamos bien. I got Olaso. Recibí. Olaso means the referee. He says, enough, don't push it. Y recibí así, me dijo, ya, no le hagas tanta pregunta. Anyway. Next. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Yes, Mr. Daniel. So this is actually a question from Junie from China that she sent me asking. Hey, that's cheating. Esa es una pregunta de Juni de China que me that's envió, okay. That's okay. que me envió para preguntarte. What's the difference between the effects of coffee meditation, rejoicing, and the awareness or knowing of we're planting seeds? Okay, good question. ¿Cuál es la diferencia de hacer la meditación del café y the awareness of what? Coffee meditation. What's the difference between the effects of the coffee meditation or rejoicing and Knowledge. or the awareness of knowing we're planting seeds? Yeah, good. ¿Cuál es la diferencia entre hacer la meditación del café, alegrarte de la buena semilla que sembraste y la conciencia de que estás sembrando buenas semillas? Okay. So, coffee meditation is the fourth step, Tartuk, La meditación del café es el cuarto paso, Tartuk, of planting a fast karmic seed. para sembrar una semilla kármica rápida. First step, Primer paso, decide what you want. decide lo que quieres. Second step, Segundo, find someone else who needs it. encuentra a alguien más que lo necesita. Third step, Tercer paso, help them to get it. ayúdalos a obtener eso. Fourth step, Cuarto paso, at night before you sleep, en la noche antes de dormir, think about the good thing you did for somebody else. piensa acerca de la buena acción que tú hiciste por alguien más. In Shanghai, what is that process called?
En Shanghái, ¿cómo se llama ese proceso? Mama chicken sitting on the egg. La mamá gallina sentándose en el huevo. This invented by my Shanghai students. Esto fue inventado por mis estudiantes de It's a Shanghái. very good word. La mamá gallina empollando. Why? ¿Por qué? Lung sem chupa chikpa. Lung sem yukpa chikpa. Where the thought goes, A donde se va el pensamiento, the prana will follow. ahí se va el prana. So if I think about the good thing which I did, Así que si yo pienso acerca de la cosa buena que hice, the chi will come to that seed la energía va a llegar a esa semilla and it will heat it up y la va a calentar and it will open faster. y va a hacer que se abra. Then all the people that I meet, last year 18,500 people came to DCI programs. El año pasado vinieron 18.500 personas a los programas de Diamond Cutter Institute. Then some of them succeeded like unbelievable. Algunos de ellos tuvieron un éxito increíble. I got a big complaint in Shanghai. I got a big complaint in Shanghai. Recibí una gran queja en Shanghái The guy said, Geshe, I have to talk to you. I have to talk to you. I have to talk to you. I'm like, y un chico dijo, Geshe, tengo que hablar contigo. then I said, we went for a walk, you know. Y caminamos He said, I'm very disturbed, you know. y estoy muy perturbado I'm a little bit upset, you know. y algo molesto. I said, what's the problem? ¿Cuál es el problema? Dije. Last year you came to Shanghai. El año pasado tú viniste a Shanghái. You told me if I do the 4 steps, Tú me dijiste, si yo hago los 4 pasos, I can make $20 million. puedo generar $20 millones. But I only made 15. Pero solo hice 15. Then I'm like, in my mind, I'm thinking, I wish I had this problem. You know? Y en mi mente yo estaba pensando, ojalá tuviera yo este problema. Then why he didn't make enough? ¿Por qué no hizo suficiente? We say not enough, step number 4. ¿Por qué no hizo suficiente? Paso número 4. The most difficult practice is to be happy about yourself. La práctica más difícil es estar feliz acerca de lo que haces, And we are not very good at it. Me de too. lo que eres. No somos muy buenos. en Before we eso. sleep, we're always worrying about one person who criticized us, and we don't think about 99 people who thanked us. You know. Antes de dormir nos preocupamos y pensamos en la persona que nos criticó y no pensamos en las 99 personas que nos agradecieron. So when you do this practice before you sleep, Al hacer esta práctica antes de dormir, by the way, it's the most important practice you can do. Okay? por cierto, es la práctica más importante que tú puedes hacer And it's the most powerful practice you can do. y es la práctica más poderosa que puedes hacer And it's the easiest practice you can do. y es la práctica más fácil que puedes hacer Because you can lay down and do it. porque puedes acostarte mientras lo haces. I believe there's a connection between easy and powerful. Yo creo que hay una conexión entre lo que es fácil y lo que es poderoso. If it's really the most powerful and correct method, Si realmente es el método más poderoso y correcto, it should be easy. este método debe ser fácil. Okay? If some method is difficult, it's probably 50% wrong. Si algún método es difícil, posiblemente es que sea 50%, que 50% esté mal. Okay, so when you lay down at night, Así que cuando hagas eso una noche, you must be happy about 2 things. al acostarte en la noche has de alegrarte de 2 cosas. Don't forget, okay? Que no se te olvide. Number 1, Número 1, go through the day, pick out the good things you did for other people. ve hacia el día y piensa en las cosas buenas que hiciste con las otras personas, One by one. uno por uno. Okay? At 9 o'clock I did this, 10 o'clock I did this, 11 o'clock I did A this. las 9 hice esto, a las 10 esto, a las 11 esto. That will make the seeds grow fast. Eso hará que las semillas crezcan más rápido. Then you won't have this problem that you are 5 million short. Y entonces luego no vas a tener este problema de que hacen falta generar $5 millones. But the second thing, Pero la segunda cosa, be happy that you are using a new system. alégrate de que estás usando un nuevo sistema. I'm not trying to find a lama by going to India. No estoy intentando encontrar un lama yendo a la India. I'm not going to the smoky, dirty, downstairs bar to find my boyfriend. No
yendo a un bar que está en un sótano lleno de humo a encontrar a mi novio. I relax on my bed and I plant him when I'm relaxing. Estoy relajado en la cama y lo estoy sembrando al relajarme. If you are happy about the seed of using the new system, all of your seeds will explode. Si tú te alegras acerca de la semilla de utilizar un nuevo sistema, todas tus semillas van a explotar. Therefore, the question she is asking on the telephone is a good question. Por lo tanto, la pregunta que está haciendo del teléfono es una buena pregunta. Because there's a big difference between coffee meditation and just dedication. Hay una gran diferencia entre la meditación del café y solo la dedicación. When you dedicate, Al dedicar, you are like gewa di gewo kun sanam yashi tososhi sanam. Okay, it's that dedication. I had a good class. esa es la dedicación en la clase. I made a good karma. Generé buen karma. I give it to all the people in the world. Se lo ofrecí a toda la gente en el mundo. That's what we do at the end of class. Es lo que hacemos al final de la clase. That's dedication. Coffee meditation is double. La meditación del café es el doble. Why? ¿Por qué? In the evening when you do coffee meditation, En la tarde cuando hagas o en la noche cuando hagas la meditación del café, you are doing step 4 of 4 steps. estás haciendo el paso cuarto de 4 pasos. And you can do coffee meditation about the first 3 steps. Y puedes hacer la meditación del café acerca de los primeros 3 pasos. You can dedicate the fact that you are trying a new system. Puedes dedicar el hecho de que tú estás intentando un nuevo sistema. The karma El karma of visiting an old lonely person de visitar a una persona anciana y sola is that you will get a boyfriend. es que obtendrás un novio. So at night you say, I'm happy today I visited a lonely person. That seed will grow fast into a boyfriend. En la noche te alegras de haber visitado a esa anciana y esa semilla florecerá un nuevo novio. But if you dedicate the fact that you are trying a new way, Pero si tú dedicas el hecho de que estás intentando un nuevo sistema, you will see 600 people come to Teatro de Gallardo and they are learning Dharma through I don't know, dance. y entonces verás a 600 personas que vienen al Teatro de Gollado y están aprendiendo todo esto a través del baile. The second one changes the world. La segunda cambia el mundo. Okay? That's the difference. Esa es la diferencia. 7 billion people will try to find their partner by helping lonely old people. 7,000 millones de personas intentarán encontrar a su pareja ayudando a ancianos. So it's a really good question. Así que es una muy buena pregunta. Okay, maybe one more question, then I have to bore you for half hour more. Quizás una pregunta más y los aburro por media hora más. You choose. I think she has a question. Ella tiene una pregunta. Okay, good. I'll repeat the question. So you said one of the qualities of a teacher can say no is that they have a power to help me. Tú dijiste que una de las cualidades del maestro es que tiene el poder de ayudarme. But we also know that power is actually coming from me. Pero también sabemos que ese poder viene de mí. Who gave the Lama the power to help me? ¿A quién le dio al Lama el poder para ayudarme? I do. Yo lo hice. How? ¿Cómo? How can I give someone power that I don't have myself? ¿Cómo le puedo yo dar a alguien el poder que yo mismo no tengo? Plant a seed. Siembra la semilla. Share what percent you understand. Comparte el porcentaje de lo que tú entiendes. Give other people power. Dale a otros el poder. Then your Lama will have power.
Y luego tu lama te va a ayudar. So if your lama doesn't have enough power Si tu lama no tiene suficiente poder to help you, para ayudarte, then you must give more power to other people. tú has de darle más poder a otras personas. Then giving power is a difficult practice and it's a very fun practice. Okay. Dar poder es una práctica muy difícil, pero es una práctica muy divertida. People who don't understand karma, La gente que no comprende el karma, when they get some power, al obtener poder, what is power? ¿qué significa obtener poder? Oftentimes in a marriage, Muchas veces en un matrimonio, the man has the power over the money, the woman doesn't have power. muchas veces en un matrimonio el hombre tiene poder sobre el dinero y la mujer no. Or oftentimes the parent will use the power against the children, you know. Y muchas veces el papá va a usar el poder contra sus hijos. They will force the children to do things, you know. Obliga a sus hijos a hacer algo. And you see some parents, they just enjoy we call power trip in English. They just like this, I'm dad, you know, you have to do what I say, you know. Y ves a muchos papás que disfrutan este viaje de poder. One of the most dangerous things is to get power in your job. Una de las cosas más peligrosas es tener poder en tu trabajo. When you become a manager or a executive, Cuando eres un gerente, un ejecutivo, then the power changes your heart, you know. el poder empieza a cambiar tu corazón. And you're like, hey, do that. Y estás así, Hey, I said, you know, like that, you know. Así. Then you get used to it, you know. te acostumbras. And then it becomes worse and worse, you know. You're Cada vez se hace peor. you know, go do that, you know. Voy a hacer eso. They know if they don't do it, they will lose their job and then they cannot help their family. Y ellos saben que si no hacen lo que tú les dices, van a perder su trabajo y no van a poder ayudar a su familia. It's blackmail. Eso significa, se llama extorsión. Then in the diamond business, I was in the diamond business for 19 years. Y en el negocio del diamante, donde yo estuve 19 años, We processed 300,000 diamonds every day. procesábamos 300,000 diamantes diario. Then many people will come, I'm the diamond buyer. Y yo era el comprador de diamantes y mucha gente llegaba a mí. And people will come to sell me diamonds, you know. Y venían a venderme diamantes. Big bags of diamonds, you know. Unas grandes bolsas de diamantes. Then they will say, oh, Mike, you know, you look so handsome today, you know. Look at that. That tie is unbelievable. Y me hacían la barba y me decían, qué guapo te ves y qué chida corbata. One day I got upset, you know. Y un día me molesté. I said, just tell me the truth. You Y know? yo le dije, solo dime la verdad. If I lose this job tonight, Si yo pierdo este trabajo esta noche, will you talk to me tomorrow? ¿me hablarás mañana? No. No. Okay. So, there's a joke in the diamond business. Así que hay una broma en el negocio de diamantes. On the way up, be nice to people. En tu camino a la cima, sé bueno con la gente. Because you will meet them again on the way down. Porque los conocerás, porque los verás de nuevo en tu descenso. It happened to many diamond buyers that they have to go to the diamond seller and ask for a job because they lost their job. Les ha pasado a muchos compradores de diamantes que luego le tienen que pedir a sus ex clientes trabajo porque perdieron su trabajo. So these are the ways that people use power. Así que esta es la manera en cómo la gente utiliza el poder. If we do the opposite, Si hacemos lo opuesto in the marriage, en el matrimonio, we treat the money as shared money. It belongs to you and it belongs to me together. tratamos el dinero como el dinero compartido y nos pertenece a los dos. And we have equal right to decide how to spend the money. Y tenemos derechos iguales para decidir cómo gastarnos el dinero. Or with the children. O con los niños. You say, what do you feel like today? You know? Y les dices, ¿cómo te sientes hoy? Usually dad chooses the movie because dad wants to see a certain movie. They don't ask the kids. A veces, normalmente los papás escogen la película porque ellos quieren ver la película y no Hey los kids, hijos. you will like this movie, you know. Y les dicen, miren, vengan, les va a gustar esta película. Actually, he just wants to see the movie himself. En realidad solo quiere ver la película que él quiere ver. They want to see Lego movie. Ellos quieren ver la película de They Lego, want to see Toy Toy Story. They want to see Toy Story. Ellos quieren ver Toy Story, Dad wants to see some war movie. pero el papá quiere ver una película de guerra. Then ask the children. Así que pregúntale a los niños, Share the power. comparte el poder.
What movie should we go to tonight? Let's flip a coin. You ¿A know. qué película hemos de ir esta noche? Así que vamos a echar un volado. In the job, En tu trabajo, even if your job is supervisor of Guadalajara Tantric Sangha, y incluso si tu trabajo es supervisor de la Sangha Tantric de Guadalajara, share the power. comparte el poder. Why is the Guadalajara Sangha so successful? ¿Por qué es la Sangha de Guadalajara tan exitosa? Because the boss, El Jefe, is sharing the power. Porque el jefe comparte el poder. Everybody has a fun job. Todos tienen un I trabajo think- divertido, creo. You know, everybody has some cool thing to do. You know? Todos tienen algo chido que hacer. And so when you share the power, Al compartir el poder, you create the seed to have more power. genera las semillas para tener más poder. You want to go deeper? ¿Quieren ir más profundo? I say that in China and they say, Digo eso en China y la gente responde así. I say it in America. Yo dije en Estados Unidos. They're like, what? ¿Qué? There are 4 ways that karma opens. There are 4 ways that karma opens. Hay 4 maneras en cómo se abre el karma. The DCI people know it because it's part of the second level. La gente de DCI lo sabe porque es parte del nivel 2. But the first one, La primera es, we call the 4 flowers, right? le llamamos las 4 The flores. 4 ways that karma opens. Las 4 maneras en cómo se abre el karma. Let's do them very fast. Hagámoslas rápidamente. In case somebody didn't hear them. Alguien, para ver por si alguien no las escuchó. Number 1, Número 1. what you give, you will get. Lo que tú das, recibirás. If I give power to my children to choose the movie, Si yo le di poder a mis hijos para escoger la película, my boss at work will give me power. mi jefe en el trabajo me dará poder. That's number 1. Ese es número 1. Number 2, Número 2. if I start to give power to the kids Si empiezo a darle poder, a empoderar a los niños and make good karma, y genero buen karma, that will spread to my work life. eso se va a propagar y difundir en mi vida laboral And it will spread to my marriage. y en mi matrimonio. And this attitude will become a habit. Y esta actitud se convertirá en un hábito. That's the second way that karma opens. Y esa es la segunda manera en cómo se abre el karma. Let's go to number 4. Vamos al número 4 Okay, then we come back to your question. y luego regresamos a tu pregunta. Geshe Michael's answers are very long. They go to Mexico City, then they come to Guadalajara. Las respuestas de Geshe Michael son muy largas. Se van a la Ciudad de México y luego regresan a Guadalajara. Number 4. 4. If you keep giving other people power, Si tú continúas empoderando a otros, you will make more karmic seeds than you can use in this life. vas a generar más semillas kármicas de los que tú puedas utilizar en esta vida. When you come to the end of your life, Al finalizar tu vida, if you come to the end of your life, si llegas a eso, you will have extra seeds left over. te sobrarán semillas extra. Nothing can destroy a karmic seed. In the universe, nothing can destroy a karmic seed. En el universo nada puede destruir una semilla kármica. Why? ¿Por qué? What you do must come back to you. Lo que tú haces se te regresa. That principle is more powerful than life. Ese principio es mucho más poderoso que la vida misma. Life can end. Your life can end. Tu vida puede terminar, But still those seeds must open pero aún así esas semillas se han de abrir after you die. al morir. Después So they will open. se abrirán. And then you will go to some world and everybody, there's a people like that. They always say, why don't you be the boss, Alejandro? You know, we like you. Y hay gente así que te dicen, ¿por qué no eres el jefe, Alejandro? Nos caes bien. You tell us what to do. Dinos qué hacer. You don't have to fight with them. You don't have to ask them. You don't have to boss them. They just say, I love you, Alejandro. We trust you. Just tell us what to do. No tienes que pelear con ellos ni pedirles muchas cosas. Te dicen, te quiero, Alejandro, confiamos en ti, dinos qué hacer. Where did that come from? ¿De dónde vino eso? He shared the movie power with his kids in his last life. Él compartió el poder con sus hijos el poder para ver las películas con sus hijos en la vida pasada. A lot. Mucho. Then when he died, he had extra seeds left over. Y al morir tenía semillas extras que le sobraron. Then in his new life, Y en su vida nueva he has power.
tiene poder. Okay, automatic. He doesn't have to ask anybody. Automáticamente, no tiene que preguntarle a nadie. He doesn't have to compete with anybody. No tiene que competir con nadie. Okay, but we're not talking about those three. We're talking about number 3. No estamos hablando de eso, estamos hablando acerca del número 3. What is number 3? ¿Cuál es el número 3? Yeah, your environment. Okay. Tu entorno, The people and the things around you and the city around you. la gente y las cosas a tu alrededor y la ciudad In donde that vives. city, En esa ciudad, people will enjoy sharing power. en esa ciudad la gente va a disfrutar, compartir el poder. There will be a lot of harmony. Habrá mucha armonía. Many people will have power, Mucha gente tendrá poder and they will use it wisely and kindly, y lo van a usar con sabiduría y con bondad, including incluyendo mi lama. lama. Okay? That's how you give the lama power. Okay? Eso es como así es como tú le das a tu lama el poder, Because he's part of your environment. porque es parte de tu entorno. And if you give your children power, Así que si tú le das a tus hijos poder, if you give your husband or wife power, si le das a tu mujer, a tu esposo poder, if you share power with the people you work with, y si compartes el poder con la gente que tú trabajas, you are giving your lama more power tú le estarás dando a tu lama más poder to help you. para ayudarte. Cool. ¿Chido? All right. Okay, let's go back to the text and finish, okay? Vamos al texto y luego terminamos. We have about 15 minutes, okay? Nos quedan como 15 minutos. I think the afternoon is too long, Nick. We gotta talk about it. Creo que la tarde es muy larga, ¿no? Oh, we're supposed to play music, right? Okay. Se supone que hemos de tocar música, ¿no? Okay. Lama ni rangre ulpe kap, but a lama is Pero- like Pero un lama es como when I am broke. cuando yo estoy en la bancarrota. Say Jimba, they gave me stuff when I was broke. When people don't like you when you're broke. People like you when you have money. Ajá. Cuando a la gente no le gustas cuando estás en la bancarrota, solo le gustas cuando eres rico. The worse your credit card gets, the fewer friends will call you. Mientras There's más a mathematical formula. hay una fórmula matemática que indica que mientras peor está tu historial crediticio, peor tu cantidad de amigos. Upukap say Jimbashin. So the lama is the person who loves you even when you are broke. Y el lama es aquella persona que te ama incluso cuando estás en la bancarrota. And they give you things even when you are broke. Y te dan cosas incluso cuando estás en la bancarrota. Ngen songi yangsa chambor lungwanyewe tusu. Say yangsa. Yangsa. I went to a place in China. That's a yangsa. Fui a un lugar en China que se llama Yangsa, Near Chengdu, Umeshan. cerca de Chengdu, Umeshan, This is a mountain. en una montaña. It has two sides. The one side is a little bit not so steep. Tiene dos lados y un lado no es muy steep. You can you can get on the muy bus. inclinado. You can go up to the top. Y puedes llegar a la punta And you can walk down. y puedes bajar. It takes 3 days to walk down. There are steps. Ahí te toma 3 días bajar. It's like 20,000 steps or something. It's Son como terrible. 20,000 pasos, And 20,000 you sleep in a escalones. monastery on the way down. But on this side, Pero del otro lado it goes straight down. Like, I don't know, 3,000 feet or something. son como 3,000 pies en picada. And there's some rumor that if you jump off and you make a good prayer, you will go to heaven. But I didn't try it. Hay un rumor de que si te avientas de ahí, por ese lado te irás al cielo, pero no, yo no lo he intentado. I stood there. The fence is not very good. It's only about this high. Me paré ahí, pero la barda no I está muy said- buena porque está muy baja. Nah, I think I'll use a long rim. No, y pensé, no, creo que prefiero usar el lam rim. But that's a yangsa, okay? In Tibetan it's called yangsa. It means an unbelievable cliff, okay? En tibetano se llama yangsa, que es como un increíble acantilado. Then all the time we have a yangsa in front of us. Y todas las veces que tienes un yangsa frente a ti, It's the edge is death, en la orilla está la muerte. and the place down there Y el lugar allá abajo
is to be born in the hell es nacer en un reino de los infiernos or as an animal. o como un animal. Okay, then there's a good Christian book. It's called Screw Tape Letters. Screw Tape Letters. Screw tape. Screw Tape is the name of the devil. Screw Tape. Es las letras del diablo. Yeah. El libro. And in that letter, the letter is from the devil to his nephew. Y en esa carta del diablo a su sobrino, The nephew has a special assignment. el sobrino tiene una misión By the especial. way, it's by C.S. Lewis, if you ever read it. The book is by C.S. Lewis. So the El libro nephew, está escrito por the C.S. nephew Lewis has a special assignment. y le da una misión especial. He has to take a good man and corrupt him. Su misión es encontrar un buen hombre y corromperlo. With sex, with money, with power. Many ways he has to try to ruin this guy's life. Con sexo, dinero, poder o las múltiples maneras para intentar corromper la bondad de este hombre. I won't tell you the end, but it's a happy ending. No les voy a decir el final, pero es un final feliz. Sort of. But when the devil is writing to his nephew, he says, there's one good thing. We have one good advantage. Cuando el diablo le escribe a su sobrino, le dice, nosotros tenemos una ventaja. About 200 years ago, Hace 200 años, the best devils in the world los mejores demonios del mundo started a rumor in the world comenzaron un rumor en el mundo that there's no devils or hell. de que los demonios y los infiernos no existen. Then, nowadays, everyone believes that. Y hoy en día todo el mundo cree que no existen. So it's much easier to send them to hell nowadays. Ahora, por lo tanto, es mucho más fácil enviar a alguien a los infiernos hoy en día. Anyway, I think it's funny. Creo que es gracioso. So hell exists. We can talk about it some other time. Así que el infierno existe y podemos hablar de esto otro día. Environmental seed opening. Una semilla de medio ambiente o de entorno se abre. Of very harmful deeds towards other people. Okay. Una semilla de haber cometido acciones muy dañinas contra otros. So it says here, Aquí dice, you and me, tú y yo, we are tottering on the. Let's put the top on. We are tottering on the brink. estamos tambaleándonos en la orilla del acantilado. Así estamos. Con un soplido caeremos. Small car accident. You know, Un pequeño accidente de auto. anything can kill us. We are not so strong. Cualquier cosa nos puede matar. No somos tan fuertes. Y allí caeríamos. Then someone is watching. Y alguien está observando. Someone standing next to us. Alguien está junto a nosotros. Who? ¿Quién? Lama. Okay. Lama. They care. Porque a nuestro lama le importamos. Nobody even knows they are like this. Nadie ni siquiera se da cuenta que está en la orilla del acantilado. But Lama knows. Pero el lama They sí are helping you te está ayudando. in the bad days, in the bad times. Not when you are already Arya or something. En los días malos, en los malos tiempos, no cuando ya eres un aria o algo así. Okay, when you are in big danger, Cuando te estás en peligro, when you are broke, cuando estás en la bancarrota, they are your friend. Okay. son tus amigos. That's a real friend. Ese es un verdadero amigo. Okay, Shel Tene, and then they show their face. Y luego muestran su cara Gentap Zepa means then they try to help. y intentan ayudar. Tare sange ki kopan tope rewa chegyu, the fact that you and me have any hope of getting out of this place El hecho de que tú y yo tengamos alguna esperanza de salir de este lugar is only because we have a teacher. es solo porque tenemos un maestro. And that's the kindness of our teacher. Y esa es la bondad de nuestro maestro. Okay, me. Okay, you want to take a break or you want to go deeper? ¿Quieren un descanso o quieren profundizar más? Okay, it's not my fault. You asked for it. Okay. No es mi culpa, ustedes lo pidieron. Okay, it's tough. Okay. We'll do Difícil. 10 minutes tough. Okay. We'll 10 go minutos deeper. avanzados. It's always the Shanghai people want to go deeper. Okay, here we Qué go. pena que quieren profundizar. Dena, Kedub Je Kyang. Dena means therefore. Dema significa por lo tanto. Inze.
Kedrup J. Kedrup J is one of the two main students of Tsongkhapa. Okay. Gedrup J es uno de los dos principales estudiantes de Tsongkhapa. By the way, if somebody asks you, what's your religion? What are you doing? What is your tradition? What is your lineage? Si alguien te pregunta cuál es tu religión, qué estás haciendo, cuál es tu tradición, cuál es tu linaje, You can say, I'm a Tsongkhapian. tú les puedes decir soy un tsongkhapista. Then they won't bother you anymore after that. Ya no te van a molestar. Okay. So Tsongkhapa is one of his two main disciples Uno de los dos principales discípulos de Tsongkhapa is Kedrup J. es Gedrup J. He wrote a poem about his lama. Él escribió un poema acerca de su lama. It's called Sasuma. Say Sasuma. Se llama Sasuma. Ma is a feminine ending, but all big books and big poetry and big scriptures in Tibet have a feminine ending. Ma sirve para terminar las palabras en femenino y todos los grandes libros y poemas del Tíbet terminan en femenino. The greatest book on Lam Rim is called Lam Rim Chen Mo. Mo is female, okay? El mayor libro del Tíbet se llama Lam Rim Chen Mo. Mo es de femenino. It came from Ten Rim Chen Mo, which is also female. Y Okay? también viene de Tem Rim Chemo, femenino. Prajna Paramita Hridaya. And then they say, they have the feminine ending, I, Hridaya, okay? I. The Heart Sutra's name is feminine. El Sutra del Corazón, la terminación es femenino. In Sanskrit. Okay. En sánscrito. Chomdendema, Chomdendema. conquering woman, is the real name of the Heart Sutra. El verdadero nombre del Sutra del Corazón es la mujer conquistadora. Bhagavati, the feminine ending. Okay. So, Sasuma means the lady book about the three realms. It's called In All Three Realms. Okay. Sasuma significa la mujer, el libro de mujer de los tres reinos, la mujer, la libra de los tres reinos. Three realms means there's two meanings of three realms. Okay. Hay dos significados para One los means tres reinos. on the ground, under the ground, and in the sky. Uno es en el cielo, otro uno en el suelo, debajo del suelo y en el cielo, arriba What's del the other suelo. meaning? Do you know? Yeah, desire realm, formless realm. These are all the realms of the world. Todos los reinos del mundo son el reino del deseo, el reino de la forma y el reino de la no forma. So he called his poem, In All the Three Realms of the World, you are best. Y le llamó a su poema, en todos los tres reinos del mundo tú eres el mejor. The Tibetan is Gyawa Kunde Lakpe Tuje Chen Dame Lama Chok. He quotes it here. Okay. Aquí cita en tibetano. Gyawa El nombre. means Jina means Buddha, all the Buddhas. Gyawa Kun. Gyawa Jina significa todos los budas. Le Lakpe Tuje Chen. You have more kindness than all the Buddhas in the universe. Tú tienes más bondad que todos los budas en el universo. You are Dame Lama Chok. You are my supreme Lama. There's no one like you. Tú eres mi lama supremo, no hay nadie como tú. Then, let me see, how many years? About 200 years later, Y 200 años después, Losang Chukyi Gyaltsen wrote an explanation of this book. Who is Losang Chukyi Lobsang Gyaltsen? Chukyi Gyaltsen escribió una explicación de este libro. ¿Quién es él? First Panchen El Lama. primer Panchen Lama. Wonderful, wonderful poet, Un increíble poeta, a diplomat. He stopped many wars. un gran diplomático que detuvo varias guerras And great philosopher. y gran filósofo. So he wrote an explanation of this book. Así que él escribió una explicación de este libro. And because I don't want to finish in 12 years, I want to finish in 20 years, I'm going to read you the explanation. Y porque no quiero terminar este curso en 12 años, sino en 20, les voy a leer esa explicación. Of this line. Les voy a leer la explicación de esta I línea. went and got you a very beautiful explanation of this line. Fui y les busqué una explicación muy bella de esta línea. It's in debate style. Está escrita en estilo de debate. Tsongkhapa Che. Okay. Let's take Tsongkhapa.
Let's talk about Tsongkhapa. Hablemos de Tsongkhapa. Tsongkhapa Church. Tsongkhapa che. Gyawa kun le hlak pe tu che chen yin be chan e tapati haja me rik pa tha. It's too much. You're exaggerating. Es demasiado, estás exagerando. To call him more kind than all the Buddhists, come on. ¿Qué estás exagerando? Llamarlo, decir que tiene más bondad que todos los Budas. Get real. ¿Qué te pasa? You Sé know, realista. it's just this poetry exaggeration, you know. Esto es una exageración poética. Okay, it's just it's wrong to exaggerate like that. Está mal que exageres así. It's insulting to all the other Buddhas. Insulta al resto de los Budas tu exageración. By the way, that's the correct way to say it. You shouldn't say it's insulting to the Buddhas, right? La manera correcta de... Tú no has de decir es insultante para los Budas. We have to say, when we're talking about our teacher, we have to say it's insulting to all the other Buddhists. Okay, good. Cuando nos referimos a nuestro maestro tenemos que decir es insultante para los demás Budas, los otros Budas. Yeah, otros. Then Panchen Lama gives his answer. Y Panchen Lama da su respuesta. Okay. You're going to do this after this talk. Van a hacer esto después de esta clase. You got to be wild, okay? Like, tienen que así ser como... We call hambatsapo. Hambatsapo means... Tener hambatsapo. Even if you don't know what you're talking about. Aunque no sepas de lo que estás hablando. Be like a flamenco dancer. Sé como una bailarina de flamenco. She came here last year. She taught us how to look, you know. Ella vino el año pasado y nos enseñó a mirar. You know, we thought she's going to teach us how to dance. No, she just teaches how to. Pensábamos que nos iba a enseñar cómo bailar y nos enseñó solo así como. It's not wrong to say that Tsongkhapa is more kind. It's not wrong for the author of this poem to say his own Lama was more kind than all the Buddhas. It's not wrong. No está mal para el autor de este poema decir que su lama era mucho más bondadoso que todos los otros Budas. It's not wrong because y no está mal porque Lama de Kyuki Tseni dan Dambe Doji Lopan Kanshik Doji Lopan Sunan Ki Shing to Chok Chui Sangi Tam Le Kyang Rangi Doji Lopan Le Happy Doji Changi Wechen. Okay, it means significa because Tsongkhapa was his authentic Tantric teacher. Significa porque Tsongkhapa era su auténtico maestro tántrico. Notice he said authentic, okay, qualified. Dense cuenta que dijo auténtico o calificado. And, okay, if you're learning debate for the future, okay? Si están aprendiendo debate, pues say Kashi. 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 Kashi means your answer has two parts. Kashi significa que tu respuesta tiene dos partes. It's not an exaggeration. No es una exageración. Why? ¿Por qué? First of all, primero, Kashi, right? First of all, primero, he's his tantric teacher. Primero, en primer lugar, es un maestro tántrico. And two, y segundo, the Buddha said your tantric teacher is better than all the Buddhas. The Buddha said that. Buda dijo que tu maestro tántrico es mucho mejor que todos los Budas. What's up? That means I got you, man. Y eso significa que ya entendí. Okay, got it. Then what does he have to do in our tradition? ¿Y qué tiene que hacer en nuestra tradición? He must prove both of those things. Nuestra tradición tiene que comprobar ambas cosas. So we go to ambos argumentos. Red book, the biography of Tsongkhapa. We see he gave Kedubje Tantric initiation. We know that. Así que fuimos a estudiar un libro rojo donde muestra y está escrito que Tsongkhapa le dio iniciación tántrica a Kedubje. You want to go deeper? ¿Quieren profundizar más? We have 4 minutes. We can do it. Nos quedan 4 minutos. Podemos hacerlo. Then the guy says, prove the second thing. You said the Buddha himself said that your tantric teacher is more than all the Buddhas. Prove it. Prove it. Tú dijiste que tu maestro tántrico es más bondadoso que todos los Budas. Compruébalo. Then he says, okay, you want me to prove it, man? Y luego dice, okay, ¿quieres que te lo compruebe? Rimna Chechen. Rimna Chechen. Okay, what's Rim mean?
Yeah, we're studying the LAM. Rim, duh. Okay. Rim, ¿qué significa Okay. paso y qué What's estamos rim now? estudiando? Woo. Five steps. Okay. 5 pasos. There's a book called The 5 Steps. Hay un libro que se llama Los 5 It's a pasos. high tantric book. Es un libro muy avanzado de Tantra. Who wrote it? ¿Quién lo escribió? No. Nagarjuna. That's not bad. Second Buddha. El segundo Buda, Okay, it was written by Nagarjuna. escrito por Nagarjuna. He said, Él dijo, Dini rangju chomden de lakpi hlani chupu nyi menga raptu dewe chu doju lupin dewe lak means he's an automatic Buddha. He or she is an automatic Buddha. él o ella es un Buda son Budas en automático. She is the one God above all gods. She or he. Ella o él es la diosa o Dios por encima de todos los dioses. He or she is your tantric teacher, diamond teacher, right? Dorje Lopan. Él o ella son tu lama tántrico o de maestro del diamante. And he or she is more than all the other Buddhas. Él o ella son más que todo el resto de los Budas. Why? ¿Por qué? Menga raptu terwe chir. Because they are the only ones who are talking to you. Porque ellos son los únicos que están hablando contigo. They're the only mechanic that stayed in the garage after all the other ones left. Son los únicos que se quedaron en el taller después de que todos el resto de Budas se fueron. Okay? So, why did we talk about this explanation? ¿Por qué hablamos acerca de esta explicación? We are proving that Kedubje wasn't exaggerating when he called Tsongkhapa, more than all the Buddhas. Estamos comprobando que Kedrupje no estaba exagerando cuando se refirió a Tsongkhapa como algo mayor que el resto de los Budas. You want to go deeper? ¿Quieren más profundo? The guy's not done. The other guy's not done. El otro no ha acabado con sus argumentos. Yeah, I understand, but that's because he was his tantric student. But would it be true if he wasn't his tantric student? Y él dice, sí comprendo que diga eso porque él era su estudiante tántrico, pero ¿seguiría siendo cierto si él no fuera su estudiante tántrico? Since Jetson-Kappa was the tantric teacher of Kedrupje, desde que Jetson-Kappa era el maestro tántrico de Kedrupje, means I admit then there's no problem of him calling his tantric teacher better than all the Buddhas. That's okay. Desde que él tuvo a su maestro, tuvo la iniciación con su maestro, no hay problema que le llame mayor que todo el resto de los Budas. But I can't accept that if I'm not his tantric student, I can say he's better than all the Buddhas. It's not correct. Pero yo no puedo aceptar la idea de que si yo no soy su estudiante tántrico, sea para mí mayor que todos los Budas. Then here's the answer by who? Y esta es la respuesta por First Panchen Lama. el primer Panchen Lama. Lama Church. Let's talk about this Tsongkhapa guy. Hablemos de este Tsongkhapa. He is more kind than all the other Buddhas in this time of darkness, in the days of darkness. This is the days of darkness in the world. Él es más bondadoso que el resto de los Budas en estos tiempos de oscuridad y estamos ahora mismo viviendo en tiempos de oscuridad. Because all the Buddhas who came to this world before, porque todos los Budas que vinieron a este mundo antes they split. Se fueron. They left. Partieron. Okay. But but one person stayed behind to help all the people in this world who are blind. Pero una persona no se fue y se quedó a ayudar a todas las personas de este mundo que están ciegas. Sam Shindu Lekparjun, he purposely came to the worst place. Él vino al peor de los lugares a propósito. In Phoenix, we're having a big discussion.
En Phoenix estamos teniendo una gran discusión. We have a group of sponsors in Taiwan. Tenemos un grupo de sponsors de Taiwán, We asked them patrocinadores. to help us build a center to help the Mexican American, like Guatemala, Honduras refugees who are coming. The kids, there are 75,000 children came to America last year, pushed by their parents across the border. Les pedimos que nos ayudaran a construir un centro para refugiados, inmigrantes ilegales que vienen principalmente de países centroamericanos, más de 75,000 que son empujados, que huérfanos, no tienen papás. So we are trying to build a center for them. Así que estamos intentando construir un And centro para ellos. They committed to raising the money. Y se comprometieron a juntar dinero, a recaudar fondos. Then I also threw in there a center for Guadalajara. Y también ahí le metí un centro para Guadalajara. And they said, okay, we will raise the money. Y dijeron, está bien, vamos a recaudar los fondos. So there will be one center in Phoenix, one center in Guatemala. Guadalajara. Así que habrá dos centros, uno en Phoenix y otro en Guadalajara. Then we're discussing where to put the center. Y estamos discutiendo dónde poner el centro. And up to now, we put the center in the worst, most dangerous, poorest place. Hasta ahora pusimos el centro en la peor zona y la más peligrosa y la más pobre. On purpose. A propósito. But nobody's coming to the center. Pero nadie viene al centro. Anyway, we're compromising. Entonces estamos negociando. Anyway, our lama Nuestro lama agreed to put his center or her center in the worst place. estuvo de acuerdo en poner su centro en el peor de los lugares. Which is what we call the modern world, our world. Okay. Este peor de los lugares es lo que llamamos hoy en día el mundo moderno. This world is messed up. Este mundo está descompuesto. Just read a newspaper, you know. Solo lean las noticias. People are cutting people's heads off with a knife, you know. Hay gente que le corta la cabeza a otras gentes en la noche. It's a bad place. Es un mal lugar. So the Lama, they say, Sam Shin Lekpa Jun. Then we finish, okay? Sam Shin Lekpa Jun means that person came here purposely. Esa persona vino aquí a propósito. Because it's the worst place. Porque es el peor de los lugares. They picked a car which is broken and couldn't be fixed by 1,000 mechanics. Escogieron el auto que está descompuesto, que no pudo ser reparado por 1,000 mecánicos. It's our Lama, okay? Ese es nuestro lama. Okay. Sashi Any announcement? You come this side. Okay. Hi, so we're going to have debate. This is new for these retreats. A lot of people are really excited. And it's a really good way to learn the material. So, and Geshe is going to come to some of it. So, everybody's in a group. Oh, vamos a tener debate. Bueno, después de esa clase va a haber un descanso de media hora y después vamos a tener 45 minutos de debate. We're going to have 45 minutes of debate after a half-hour break after this class.
And so everybody's in a group, todos están en un grupo, and everybody's name is on a list on the window back there. Entonces, todos están en un grupo y todos los nombres están en una lista ahí en la ventana de atrás. And if your name is not on a list, si tu nombre no está en la lista, see Erin and she'll put you in a group. She's here. Habla con Erin si tu nombre no está en la lista. And, ¿sí? ¿Sí? Y también, also, I don't have to say this in Spanish. If you don't speak English or Spanish, and you only speak Chinese, and your name is not in Stanley's group, see Stanley, and you can join his group, okay? Because he'll be leading a debate group that's only Chinese. No importa. And there was something else. Oh yeah. Entonces, en media hora, aquí nos juntamos para el debate. So at 5 p.m. a las 5, right back here, we're going to meet for debate. And we'll split up into our groups. And don't be nervous, okay? It's going to be really fun and it's really easy. So, did everybody get a schedule? ¿Todos recibir? No? Hold on. Si no tienes horario, levanta la mano. If you don't have a schedule, raise your hand. And Earl's going to hook you up. Hold on. Okay. One more thing, too. Tonight. Okay. What's that? Jesus, he normally blesses the place with the fire. He couldn't do because he was sick yesterday. So he's going to do it tonight before. Another thing, when you have your schedule, you'll notice that many people are doing presentations before and after the classes. Cuando recibes tu horario vas a ver que mucha gente están haciendo presentaciones de sus ciudades, like city presentations or project presentations. So take note if you're one of those people of when you're going. Hold on, man. Oh. Trata de notar cuándo vas a dar tu presentación. And have your presentation ready. Que lo tienes listo, que lo tengas listo. And give it to Adam or Tim 1 hour before the class, please, so that they can project it. Entrégalo. 1 hour or more. Una hora o más. Entrégala. Ten tu presentación, PowerPoint o lo que quieres proyectar, o si quieres algo proyeccionado. Thank you. Okay. Si alguien todavía no tiene horario, va a haber más aquí. So, yes? Tonight, we'll talk about it tonight. Otra cosa. Don Jesus. Okay, so normally Don Jesus every year he blesses the place with the fire, and the fire stays the whole week, and that's good omen. And he couldn't do it yesterday because he was sick, so he's going to do it tonight before Geshe's class, half an hour. Normalmente Don Jesús empieza el retiro con un fuego que se queda prendido toda la semana y hace un pequeño ritual. No pudo hacerlo ayer porque estaba enfermo y va a ser hoy media hora antes de la clase de Geshe Michael. Okay, some people have been asking for meetings with Geshe Michael, and what we're doing, he often will do a meeting between here and his room because he doesn't have much spare time. So I have a couple for today. So don't be late because he'll just go without you. At 4:15, between his room and the debate,
is Alfredo Senior, yeah, and let's see, afterwards Victor, yeah, okay, yeah, and that'll be whatever time debate is over, back to his room, and then if Lucia, could you meet with me afterwards? And his room is, ask someone where his room is if you, or ask me if you don't know, okay? La gente que quiere citas con Geshe Michael, como él no tiene mucho tiempo, son entre de aquí a lo que camina a su cuarto, entonces quien quiera hacer una cita lo hace con ella. Sorry for so many announcements. Disculpe, pero there's some new things on the schedule. So after the debate, we have another thing on the schedule called karmic workshops. Después del debate tenemos otra cosa en el horario, se llama karmic workshops. And this is like the review groups that we've done in the past. It's similar. So we're going to get together with teachers. Nos vamos a juntar con maestros y hablar de cómo aplicar el Dharma en la vida. We're going to talk about how to apply this wisdom in our lives. So, and that starts today. And where's Nicole? Oh, good. Okay. Well, before that time happens, we're going to have lists posted on the windows here of the teachers and the people, like the people in each group. Antes que empiecen los karmic workshops, va a haber la lista puesta en las ventanas y va a decir los maestros y en cuál grupo estás. Y nada más todos nosotros juntamos aquí antes y buscamos un lugar donde ir. We'll all get together right here in front of the doors, and we'll just look for a place where each group can go. Make sense? If anybody is confused, si hay confusión, puedes hablar conmigo después. Okay. Última cosa. Última cosa. If you're in the band or the chorus for Happy Song, Jigme, it's not possible. If please come to my room at 7 o'clock. Okay, or you want to be in the band, okay. You won't have dinner, but you'll have music. One last thing. And everybody who hasn't paid, please come with Sophie. Todos los que no han pagado o los que tengan un asunto pendiente, everything, please go with Sophie. Thank you. Dijo que los que están van a cantar una canción de Happy Song, que vayan a ensayar.